نعم عرب تقرأي كنكر كلنا اتفرحي إني يبطو نايب على دمك أطرح يكونه نايب على نايب محرق المرحلة وهي المسلانية تقومي إني أنا أبي حمد المسلانية وإني أبي حمد معلو سقعت اللوم فرح اللوم سلازي معراب تقرأي ناي جدن نعم مربتهم اللي سلوا زبل حزق على كامبينز جورو كلت بودن كلت وجلة محبراتين وجلة يكونان كلت محبرات الله بتقرأي تحدنا الوهم الله زبل ناي منا أسيو تحدون ناي لما علوم الله زبل منا أسيم زيمون قدم لهم تمسرتو محبرات كم زلوا يفلت إيه زين نحنا بقولنهم لنا معراب تقرأي يملس مجمريا دحريو نحنا حتى لنا على معلوم ملاش علوها ملاش زين لكن كد نقلينا نقدر كنت حطنا على معلوم ملاش علوها ملاش مسام حرا خلل تزاراري براخن قورينا حتى لنا هون أخاول وها ملاش لمعلوم ملاش أين بلن حزي كف لنا بترب إذا مسام حرا ينواقعن نهانا دليت نصي انت موكيرم كالي زرباي نهانا دليت جن مساخم مسام حرا ينواقعن فانو إلو أم حرا خلل زي وكلو شفاتو أكيوم مصير موقعمنا يوم شفشفهمنا يوم حنا غنفدونا يبلنا مريتنا خنا ملسينا تانا حزي حق منقست فقدلنا كالي حتو جن سلازلنا كالي حتنا حقاو بزخنه نخلتي حزبي زلون زنورن فقري بزقصل منقدي كنقصلينا خنا حتتينا زبل كقمت دلي مجمرياتنا معراب تግራይ ማለት انت زوم كلت محبرات زيهم جن دليج ميديا وقولنهم الله ابزخون يكون اوان I think اب سودان كوينوم محبرينا ناي إرتراويان ناي تغارو ناي امحارو محبرينا سلام فتح عندنا فلاينا إرتراويان ناي تغارو محبرينا يلوم زدولي ونير زيهم قصل اللوم منقستاتو ونجن كسرح له خول اللوم زي بفلاي معراب تግራይ حزيا غزيا نمنتاي زي اخو سغل كامو امانيل ونيري الله مثلا بدحريت كدأت وينا زي اخو سخ تانا معراب امانيل تا 30 معلتس اب 30 معلت خنودينا ناي تግራይና ኤርትራን ኩናት ዝብል لحسب كلا صنح ناي معراب غنيش تيكوس خلامو نميك خبكاي كاونا امانيل كنت وينا ابز حلفه ማስረሻ ሰጤ ዝባል ወዲ አፋኖ ዝነበረ አብናይ ጎጃም ፋኖ ዝነበረ ምስናይ ጎጃም ፋኖ ተባይሱ ዝኸደ ባይ ዘ ወይ ካፕቴን ይኮነን ካፕቴን ይምዝሉ ወዲቁ ናይ ካፕቴን ስልጣና ይስልጥን ነሩ ወዲቁ ወያኔ አውዲቃትኒ ይዝብል ምስኪናይ ወያኔ ከምቱ ቀዳማይ ዝወልና ማይውን ተዘይ ወቅዕስ ዝናብ ዘትረፈተስ ወያኔ አخብሉ ከም ዝወልናዮ نسوون يا سب كوينس ويانا خونا لما يمودي قومني إزول زودق أيو كابتن يكونه مكورا مكير نيري تحرز ود زيفان نخوي نخيدو أبناء جوجام فان نيرو زي يخون مسكونه مسرعي و أبالي رمو كاب جوجام فان نخيدو ناول له خيدو مريودا جوون نسخا كاب جوجام فان إقامة سخا ناو جوجام كاتملس حبيرنا خنسرحينا يلو نو ساعتهم يكدن يلو كاوم مستفلخا نوايت مصل مغنيات ما يلن مسولو خاو لقيقو نغندر كيدو غندر ون بعد مسافن تباري رمو بتخكل تحقي ناتو تاريخ ينغركم زلخو زخون يكون كيدكم تصاريوا بعد مسافن تمسباررو اسكندر زبحال ودي كابل صغنا برتنا تقبله مناسيم حران حزه ننوعلو محرا زباس زلو لوغني ابي احمد نعيلو افهاد زبحال وجل سلازنورو نابا خيدو كميت زي ولد سراويتهم زلوهم نزيهم حيزو زغونه رومان شنطرن قنيو فانو بعلم كهدنوم مس جمرو جن نهيوت خدحن نبلصغنا يديبو دحر بلصغنا حزي بقى فانو مصيلو سممعنت غيرنا لنا عين واغان ويانه انا خنوغ ኤርትራ انا خنوغ زبل مغلص غيروم اوريدي اوصيم الله مالتي مستحز خد زلو معراب كيملس كنملعكم بينا ويانن شعبيان ونمصانا زبل ملختن محلافيتو بروباغاندا امبر تسبعي كم تازولكم يا ጨኒقوم يم كيدم ايدم هيوم سلام كفطرو يكونن كيدم 100 يوم فانو ግን 600,000 ሰራዊት አለው 600,000 ሰራዊት አለው زي احزو لي حقي ናይ ማስረሻ ሰጤ መስከደ ኢድሂዊ ምስተባሃለን ታይበለ ወያኔን አላማ ይሄውም ደግሞ ኢትዮጵያ
አውዳሚ ስብስብ እንደሆነና በህዝብ ትግል አንድ አካባቢ ላይ እንደመሸገም ይታወቅ ነው። የዚህ አጋርና የዚህ ፈረሱ ነው መምጣት ግን ክህደት በመሆኑ ማቆም እንዳለባቸው በፋኖ ስም እንንቀሳቀስ በነፃ አውጪ ስም እንንቀሳቀስ በአርበኝነት ስም እንንቀሳቀስ ማንኛውም አካል ሊያቆም እንደሚገባ መናገር ፈልጋለሁ። እዚህ ፋኖ ጠጠው የብል ናይ ወያነ ዕላማ ሀገር ከፍርስ እዩ ካሊእ ዝብል ዘሎ ታንክ ዩ the tracker man ነመስገን ክብረት ያበልና እዚ ይብለሎ ማስረሻ ሰጤሞ ማስረሻ ሰጤ ከምኡ ስለዝበለ በሉ ምሳና እዩ እምበኣር ስምምዕነት ዝፍፅም ዘሎ ኢሎም ዝሰርሕዋ ዘለው ፕሮፓጋንዳ ከዓ ነዚኣ ትመስል መንግስትና በአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት አፋህድ መካከል ዘላቂ የሰላም ስምምነት ተፈረመ። ስምምነቱን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደና በአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት አፋህድ ካፒቴን ማስረሻ ሰጤ ፈርመዋል። ስምምነቱ መፈረሙን ተከትሎም የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ በክልሉ ሰላምን የሚያመጣ ስምምነት መሆኑን ገልጸዋል። ከስምምነቱ የክልሉ ህዝብ፣ መንግስት እንደዚሁም ታጣቂዎች የሚያተርፉበት መሆኑንም ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ ከውይይት ይልቅ ጠመንጃን መርጠው ላሉ መንግስት ማናቸውንም ችግሮች በውይይት ለመፍታት ዝግጁ በመሆኑ ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡ ጥሪ አቅርበዋል። በክልሉ ያሉ ሕዚ ከምዚ ገይሮም እዮም ፕሮፓጋንዳ ሰሪሖምሉ ማለት ብዙሕ ዝረብሕ ስለ ዘይኮነ ቆሪፀዮ አፍሪካ ሕብረት ምክትል ኮሚሽነር እውን ተረኺቡ እዩ ገለመለ ኢሎም ሰርሞኒያል ዝኾነ ስራሕ ሰሪሖም እዮም ንፕሮፓጋንዳ እዩ እምበር ማስረሻ ሰጤን እስክንድርን ሚኢቲ ዘይመልኡ ሰራዊት እዮም ዘለዎም ሕዚ ኩሎም ተረፊፎም ወዲኦም እዮም ፋኖ ግን ህዝባዊ ሓይሊ ግን ናይቶም ኩሎም ግንባራት ተጠቕሊሉ ካብ 600,000 ንላዕሊ እዩ ብ100,000 ዝልክዕ ኣይኮነን ማለት እዩ ዝወዲ ግን ምስ ኣባረርዎ ምስ ጨነቆ ኢዱ ሂቡ እዚኣ ግን ንጠቐመላ ፕሮፓጋንዳ ኢሎም እዮም ሰሪሖማ ክብል ደልየ ፋኖ ከምኡ ስለ ማለት ኣብ ጠንካራ ኩናት ስለ ዘሎ ዓንተ ወይ እውን ትገልጾ ስለ ዝነበርካ ሚኪ እስካዕጦም ሙጋ ቦቲ ዝነበሩ ናብ ቆቦ ናብ ካሊእ ከኣቱ ዝመከሩ ትግራይ ያዕቆብን እንዳበልካ እስካዕጦም ሙጋ እንዳጎይኻ እንዳሃደምካ ትመፅእ እንትኾንካ ሕዚ እንደውም ካብ ትግራይ ክወፁ ክኽእሉ ኣለዎም ካብ ደቡብ ትግራይ ንብሎ ዝነበርና ሞር ሴንስ ዝገብር ሕዚ ክወፁ ኣለዎም ምሕበ ይኮንና ንሕና እንታይ ክገብሩ እዮም ከኸፍ ዝብለውኡ ንሕና እውን ንሕሰበሉ ብርግፅ ወዲ ወረደ እንዳሃለዎ ክግበር ይከኣል ዶ ካሊእ ዘረባ እዩ ግን ክሕሰበሉ ኣለዎ ሰራዊት ትግራይ ይሕሰበሉ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብኡ ነዚኣ ጠቕልል ኣቢላ ትነግረና ፋኖ ይትረፍዶ እቲ መንእሰይ ካህናት እውን ኣለውዎ ኢልና ኣብዚ ሕሊፍና ነርና ካህናት ናይ ኣምሓራ ኣብ ፋኖ ውሽጢ ዘለው ካብ ናይ እስክንድር ካብዚ ናይ ማስረሻ ሰጤ ሰራዊት ልዕሊ 10 ዕፅፊ ክኾኑ እዮም 5,000 ካህናት ወፂኦም እዮም እዚ ኣነ ዝብሎ ኣይኮነን ሊቀ ሊቃውንት ኣባ ወልደ ትንሳኤ ኣባተው ዝመፅኦም ዝበልዎ እዩ 5,000 ካህናት ወፂኦምና ኢሎም ካብ ኣምሓራ ክልል ካብ ገዳማት ካህናት መነኮሳት እውን ተይተረፈ ደፍተራ ወሎ ካሊእ ወሎ ነዚ መረጋገፂ እውነት ፋኖ ይሸነፋል ለሆዳሞች ለከርሳሞች ይሸነፋል ቢመስላቸው ነፃነትን አስጠልቶ ርኩስ መንፈስ ቢወስዳቸው በጎልያድ ትዕቢት ገፍቶ ወደ ገደል ቢጥላቸው አብይ አህመድ የሰይጣን ልጅ ብር ዘግኖ ቢሰጣቸው ያንን ግዙፍ ሰራዊት የማረከው ነበልባሉ እውነት ፋኖ ይሸነፋል ይዘልቃል እንጂ በድሉ ታሪክ ሰርቶ ይሻገራል ያስነብባል በገድሉ ቁጭ ብለን ስንመረምር ውስጡን ሁሉ ስናጠነው ያስጨነቀስ ከአብይ ጦር ርኩስ ባንዳ ቅጥረኛ ነው ርኩስ ባንዳው ቅጥረኛ ነው አጨብጭቡለት ሲያንድ ቢሆን አዎ ፋኖ ለነጻነት ይታገላል ሳቱኖ ያላቀቀን ከባርነት አዎ ፋኖ ይሰለፋል ደም ይሰጣል ለማንነት አዎ ፋኖ ህዝብን ይዞ ይዋደቃል ስለ እምነት አንተ የበላይ ተክል ያሳምነው ያባላደራ ለነጻነት እየታጠቀው ገድል ከሩቅ የሚጣራ ዓለማትን የሚያስደምም የሰራህ ድንቅ ስራ ተነስ ትመም ልክ እንዳባይ ተሻገር ያን ተራራ 4 ኪሎን ገለባብጠው አብይ አህመድ እስኪፈራ ባገራችን በደንቢ ጸኒሕና ክነቅርቦ ኢና ድሕሪ ኢሉ ካብዚ እንዳሓር ዘሎ መሳርያውን ስለ ዘለዎ ጠጠው ክነብሎ ኢና ንዑይናት ሚኢት ይምላእ ንብሎ ዘለና
تولو فيريفايد انت خوينو خم زولون كنا قرب سلان خل جن كهنات بقت راح يكونن انت لو بقني يوم نفانو ززناني وزني ما حرق للزني قليل يكونن قليل يكونن كهنات ون وصيم فلست لو فلستي كندو زاكليو ስለዚህ እዚው ባፈሪዩ ንትግራይን ንኤርትራን ስለዚህ ነዚኦም ምድጋፍ ንድሕሪት ንብለሎ ይኮነን ተገዲድና ንህልውናና ንገብሮ ስለዝኾነ ንህልውናኻ ዝኾነ ነገር ምግባር ከዓ ናይ ግድን ከም ዝኾነ ባዕሉ ኣብይ ኣሕመድ እውን ይነግረና ስለዝነበረ ኤርትራን ማለት ኤርትራን ኣብ ትግራይ ክትኣቱ ከላ ንህልውና ኢላ እያ ኣትያ ኢሉና نهلونا مئتاو زكال انت خوينو خدعت اللوا نهلونا إلى أنا محرا إيرتراو تقرأي موقدفوه إيرتراون خدعت اللوا إلى بدفرتي الزارب أنا زيو مثلنا سلزخونا نهلونا أنا ون سلزخونا مو ميكين عمانيلن ناتكم ياتا تعدل نقدم ميكي موحيد بزحون سلزات أبوخا عمانيل كنت وينا وين بصراحة انت هالليكوا خنت وكان خلينا جزين تحزيه بالكاوين أفتانا إيرترا جرم كاتل أميتي خازل لها أنميت جبر ما قصة دحنا نمكي جن بحدا ومسترخنا بشاهي حسة من الواش بحسب عبدالفا مسكنا عبدالفا نحط فلتاتهم كوي دهات لك أسمرا بحسب مسكنا إحنا إلا لنا كنا كحسن لنا anyway thank you موي حوات دكتور هايلة thank you حسكم زلهم برنامج نايب حكي جزياوي برنامج أمانة إيرتران نتجارب بطعم الزجدس تسنيلنا خالق مال ندحريت قديفنا نقدمي تراي كنت أمتي زلنا كنا تتابع كم زخيت كم زلوا تراي تحمى تراي كونن opportunity ون عبو opportunity بقدمينا ونسبينا يزلوا زعباي هاجر إثيوبيا فوسي ناي دخلنت فوسي نايت أجمع نايج على القلت أمز بحال كله أبانا زوردة أب تجارون أب إيرتران زوردة إذا هاجر زي عند حرتا كيدا هالنا شجرنا في التحيد بالعنى أمنت علني قلنا بتاع توبيكا خيد دكتور هايل ثلاثة معلت ديلو وما زي جبرة ثلاثة معلت سي انت هاي مثلا كأب حدا وان president interview ذهبوا زي كينات زكاة دولة السودان ولا أبوون أو تحيلين ديزالا ገንዘብ ናይ ዩናይትድ አረብ ኢማራት እዚ ሰብኣይ እዚ ዝገብሮ ጠፊእዎ ገለይሉ ተዛሪቡ ነይሩ ገንዘቡኻ ዝገብሮ ጠፊእዎ ኣብ ኩሉ እንታይ ክገብር ደሊ ነቲ ናይ ዩናይትድ አረብ ኢማራት ኮሚሉ መሊሱሉ ኣሎ ብሓደ ኢንተርቪው ናይ ብሓቂ ዕብዳን ገብር ከም ዘሎ ማለት ሕጂ እንታይ መስለካ ዶክተር ሃይለ እዚ ንዓና ዓቡ ኦፖርቹኒቲ ልዕሊ ኩሉ ተጋሩ ዓቡ ኦፖርቹኒቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብዚ ኢለ ነይረ እዚ ከምዚ ኢልካ ክንበር ኣይከኣልኒ ተጋሩ ምስ ኢትዮጵያ ኣነባብራ ፅቡቅ ጌርኩም ፈሊጥኩሞስ ምስ ኢትዮጵያ ምቕፃል ማለት ናይ እቲ ሕብረተሰብ ትግራዋይ ንምጥፋእ ምጽናት ማለት ከም ምዃኑ ኣይ ቲንክ 4 ነጥቢ ዝደምደም ዝገበርኩም ለኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ ሕጂ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ወይ ትግራይ ሕብረተሰብ ክነብር እንድሕር ኮይኑ ካብዛ ኢትዮጵያ ክለቐቕ ኣሎ نحنا إيرتراويان وين تماساسالي زولدنا يوم أبها قرم قصرنا خصصن اندحر كوينو أتحساسفنا كاب كويناتن ورو كويناتن حليفو ناب تكنولوجي معبالن كخيت تخونو إثيوبيا هتطفى اللوا حسو ناي كل حنا تصقم إثيوبيا ناي بحقي يوعلو عن زبل اتي opportunity عناي جن أي وعلوني حجي خمنتي أخوينا مسلكا أي كوينات أي سلام اتي تنجرسي كم زناي مشالك كوينات قبراي دلينيو جن psychological warfare كأخن بعبي حزوا زلو تزاي psychological warfare إذا حجي كسام عاسينا تاكوينات سكساب زول عن نحنا ونفسنا خن حتى تالنا كسام عاسيا سكساب زول عن الصبة مخنياتو سجيزي تصبة زلو psychological warfare إذا قبر دلو اوكي ويسل كترو ولا طلع حزات طلع اسكعزمت نغستي سلودا بلبي مسجن بلبينا انا مسجن عاوزين نزلنا كلنا بشم سلستيوم كمسجني نغستي سلودا the tracker man ابي بقاله سفر دغافكم بلبينا انا مسجن مالتي اوكي ميكي قصل اسكعزمت كم تا انا اطوا مالتي
يرم أنا وين كير اللي هو تا نتورك بلاشني راسي بس كيات يزلهم يا ريا عندي ناتخر آخر كاري كايف دم زجرمي أرسي خمي يزرع تحن أيزي موزحتو هاي جليس كان دي خاتنا معراب قداي خمسة أماني رسكاز من لسنا نحنا حيزي عبي opportunity هنا معراب نوعدنا خن ملس دقاقي مزولو بتعمل خابسرو زمتشوان نسلا زقنا مالتيو خمسين دقيقة تامي تمادر إنا ينا أب معسكرات تشندي وحمشت عامة مولو خرطت زور زلو تجارو ناي معراب تولدتي أفتي نور وبتا حاول بارع نيريو هزبنا بحاول بارع موتلو سو أزيو ناو حسن خنمسو ناو عاد نخنملسو معراب تقرأي سخنملسو لنا زم طلعتنا زياتهم أينا حسيرنا كم تأماني جمرون أنا إثيوبيا مدفع زي مدفع نشتي تندتن قولت ما قالنا ون إحنا ما نبتفع عندنا ومعناته حرارة تاني مثل كمان أبا طعام ناسي قطوات كنكون لنا ما نمزقنا محورسة ما نمزقنا هزو خطفة عندنا إحنا بس رولس تنانا كتف تبقى عفزنا زورنا شاف زخونة حيلي بحق خنكدو تي ترادي خان أو ترابيزة مسيخات بسلام زفتحت فتحه تبحق زخيو دخا بحق خات خدمبر مالت سو عاوزيو مالت وحلو زخونة من ردا سخل وناخد اللو تقاري نخون إرتراويان اتناي عنتوغن انتاي خايل كان مثلك هاي لتي مردات محاورة سبنا حيزون أب عنكليل سلز أنحنا تناي رومو امباير يخات قلت نيركا تناي رومو امباير እንዲያው ዝገር መካስ ገልገሊኦም አለውቶም ናይ ሮሞ ኤሊትሲ እስካብ ራያስ ናትና ኢልናስ ክንሕዘለና ኢሎም ዝሃንፅዎ ካርታታት ኣሎ ናፍቲ ዝወልካ ተወሳኺ ዝለካ ዘለዎ ናይ እወ ማለት ስለ ሚስ ያኸይዶም ተኺሎም እዮም እስካብ ራያ እወ ሶ ማለት እወ ክውስኸላ ስለ ዘለኹ ምክንያቱ ኣነ ብደንብ ስለ ዝከታተሎም أفتقد سجزي ون خمينا جور قصنا بلو لبام تساويتهم النافذ محور ميديا ون سلز فلر سو قدنيا هات يوم سلازين إحنا توم لما لي مو الوهم اللاش مسكان بتما يهانس يلوم زحاسو مناعسة يوم زول كايم أقول نخم لنا زول كايم ناو مستمد بيننا أيوة استوسنا بركة ونهاتو أنا مزياتهم هك على سيدل مزيوم كسلة في دلي مزيوم مسي مزيوم كم زي حساب زلوهم مناعسة زول كايم مبرت عطراي زي كونس مسوم تسلفنا لنا بحسب بمنفس بكل مالتي أوزيو إياك أيبنا جن برايورتيز بهالله برايورتي نتايو معراب ناب عدنا هزب معراب ناب معراب نخل ملسو سراوي تجراي ناب معرابي تو أزيو عندي أوسي أفسراسا مع الطويلات خزازة ملوه قال لهم كتبت لخص واي مريحنا تقرأي دهون كابزنا حزلهم كنا زكايدو أخواتاتن زخلو سقاي مكراز رأينا يو ناي حمشت عامتاتن سي أفسالاسا معاتسي وستانة توسين دو نام معراب نقو عزلنا أي خبيلا انت رابط قبرا كايدو لهون بر حكاية ناو يخ مسئلة لينيري مخناتوس نحنا حكاية أبز مسئلة سالاسا معالتي نام معراب كنقو عزسي تدالينا أدينا نحنا تقارو نحنا تدالينا مريحنا تقرأي تاي سرح لغا وأنا حكاية لك مدلاونا أبز مسؤول قرابة مخناتوس حيزي وممهارات تقرأي كم تعطوا زوجتهم تنكو باجت حانقة معرات تقرأي ون حمشت عامتنا عندنا حيزي توم نيشت اللي نهزوهم ناقل قولوا دموز نيشت يدرخوا نورو حواتنا ون حتنا تطوبي لولو سلوزين حنا أما راجعون يبلنا هاي الحوي تخوينات ما ولعوا وإذنه تيتي زي تكسر لمبر سلاحت موت حما يبصروا بتميت قاتلنا عاصيو 300 انسان نقرت ماليلوس عندنا حيزي سلوزي مزه هاجر زياسي انت اي نهن احنا زمايتنا اجامنا حيزنا خابز هاجر زياغن بسلام كن في اللمبر مفرس اثيوبيا تباهلنا بتاريخ شمنا مفرس هاجر تمزغب احنا عيندلن بايزوي سويلين حاويغون تتمديسو ابزي كن مايت كن راد انكللنا ኤርትራውያን ተጋሩን ውሕላት ክንከውን ክንከለለና بزخونه يكون بسلامة مجدي أجمعت فتحنا إثيوبيا بعلات فرسلا زفر سازو لقن بلصقنا رومي تقرأوا إيدوتي يكونن إرتراو إيدوتي يكونن يردني تي حسب تسمعي جن تفرسلا بعلا نحن زي أخين شجن يبلنا نزي عز السواق تقرأوا إيد حريزي يلن
ትግራዋይ ዘይሓዘ ኢትዮጵያ ካነ ይእሲ የለን ረይሳዩ ማለት ሲ ታይሞ ያብለካ አሜሪካዊ እንታይ ይመስለካ ሃይለ ሃወይ በእንግሊዝኛ እዩ በትግርኛ ትሕግዘኒ ኢኻ what good does it do to beat on a dead horse ይብሉ ማለት በትግርኛ ተደጋጊ ዝሞተ ፈረስ ደጋጊምካ እንተወዓኻዮሲ ስለ ዝሞተ እንታይ ክገብረልካ ስለ ሞይቱ እንዳሃለ ስለ ዝወቃዕኻዮ ማለት ናብ ትግርኛ ክስትርጎም ተሎ ፅቡቅ ይመፅን ብእንግሊዝኛ ግን ብጣዕሚ ኣይትድከም እዩ እዚኦም ብቀደሞም ዝወደቁ ስለ ዝኾኑ ባዕላ ዝወደቀት ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብዚኣ በትሪ ተወጣውጠሉ ጉዳይ የለን እንድዩ ስለዚ ወልካዮ ትክክል እዩ ኣማንኤል ንእሽትላን ስምዒት እዩ ኣብ ስምዒት ኣብ ዘለሉ ጣልቃ ምእታው እውን ኣድላይ ስለ ዘይኮነ እዩ ካሊእ ሒዙልካ እዩ ዝመፅእ ካሊእ ዘየለ ላይቭ ከዓ ስለ ዘለና ትዕግስቲ ስለ ዘድሊ ንዕኡም ዝሓል ስለ ዘድሊ እምበር ካብ ስምዒት እምበር ከምቲ ዝብሎ ዝነበረ ደልዩ እውን ኣይኮነን ዘዋፀና ግን እንታይ ኣሎ ይመስለካ ትፈርስ ስለ ዘላስ ምንም ኣይንስራሕ ኣይመስለንን ኣነ ከዓ ነታ ትብላ ዘለካ እውን ቁርትላን ከዓ ክውስኸላ ማለት እዩ ትፈርስ እያ ዘላ ባዕሎም እዮም ዘፍርስዋ ዘለው ኣተሓሳስባ ስሰዓት ኣተሓሳስባ ተስፋሕፋሕቲ እዩ ፍርሳ ዘሎ ተስፋሕፋሕቲ ክንብል ከለና ናይ ኣምሓራ ገዛእ መደብ ዝነበረ ናይ ቀደም ጥራሕ ንብል ዘለና እዩ ዝመስሎ ሰብ ንሱ እውን ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ናይ ኦሮሚያ ዓንቶ እዩ ዝገልፆ ዝነበርኩ እቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ድሌት እዩ ካሊእ እኮ የብሉ እታ ዝደልይዋ ኢምፓየር ንምፍጣር እዮም ዝኸዱ ዘለው ሕዚ ሓድሽ ናይ ኦሮሞ ኢምፓየር ማለት ዝነበረ ይኮነ እዚኦም ዝኸዱ ዘለው ግን እንታይ ኣሎ ይመስለካ ዓብይ ዳዕሮ ክወድቕ ከሎ ክልተ ነገር እዩ መማረፂኻ ወይ ጎይኻ ከም ተምልጥ ክወድቕ ከሎ ዓጠጠጥ ክብል ከሎስ ጎይኻ ከም ተምልጥ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ወይ ከዓ ናበይ ከም ዝወድቕ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ናይ ግድን ክትትል የድልዮ እዩ ዳትስ ዋይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነድድ ዝኒ ሓዊ ኮንትሮል ክንገብሮ ንሕና መሰል ጥራሕ ኣይኮነን ዘለና ግዴታ ኣለና ትዝነድድ ዝኒ ሓዊ ናባና እውን ክባራዕ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ክምለስ ስለ ዝኽእል ስለዚ ብጥንቃቐ መሓዝ ማለት ፋኖ ምንቅስቃሱ ኦላ ምንቅስቃሱ ካሊእ ምንቅስቃሱ ብጥንቃቐ እሩይ ብቁፅሪ መዓልታዊ ምክትታል ማለት ህልውናና ምርግጋፅ ማለት እዩ ንዓና ኢትዮጵያ እንትትፈርስ እንተላ ግን ንትግራይ በሊዓ ንትግራይ ነፂላ መንገድታት ዓፅያ ሕዚ እኮ ቦርደር ሰሪሓላ ማለት እዩ መንገዲ እኮ ዓፅያ ናብ ትግራይ ከይኸድ እንተኢላ እቲ ቦርደር ሰሪሓተላ ኦረዲ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ዝብል ኣነ መማርፅ ጣልቃ እትየ ስለ ዝኾንኩ ኣብታ ግዜኻ እታ ዝበልካያ ግን ከም ዘለዋ ኮይና ምቁፅፃር ግን ናይ ግድን እዩ ምክትታል ግን ናይ ግድን እዩ ንህልውናና ክንብል ምክንያቱ ባዕሎም እውን ኮይነግሩና ነይሮም ንሕና ሕጊ ክነኽብር ኢና ኣቲና ኢሎም ሕጊ ድዮም ኣኽቢሮም ኣይኮነን ንሪኦ ኣለና ኢና እንታይ ይገብሩ ከም ዝነበሩን ርኢናዮ እውን ኢና እቲ ዝኸፈልናዮ ዋጋ ንፈልጦ ኢና ኤርትራ እውን ንድሕንነታ ስጋኣት ስለ ዝኾነ ኣትያ ኢሉ ፓርላማ እዩ ተዛሪብዎ ባይዘወይ ዝቕየር ኣይኮነን ኣብ ፓርላማ ኣይኮነን ሓደ መራሒ ዓዲ ዝተዛረቦ ሕጊ ኮይኑ ይፀድቕ ባይዘወይ ኣብ ፓርላማ እንትዛረብ እንተሎ ሕጊ ኮይኑ ይፀድቕ ፖሊሲ እዮም ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ እንተተዛሪብ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝነግረና ዘሎ ብትክክል እዩ ከምኡ እዩ ዝቁፀር ኣብ ዓለም ለዚ ኤርትራ ክትኣቱ ከላስ ንድሕንነታ እንታይ ኢሉ ትእቶ ሕዚ እውን ኤርትራ ንድሕንነታ ኢና ንብል ዘለና ትእቶ ሕዚ እውን ትግራይ ንድሕንነታ ኣትያ ክትሰርሕ እንተይኮነ ግን ናብኣ ናብ ኤርትራ እውን ናብ ትግራይ እውን ዝምለስ ሓዊ ከምዚ የሎ ንምርግጋፅ ምክትታል ናይ ግድን እዩ ነገር ግን ጣልቃ ኣቲና ነፍርሳ ኢትዮጵያ የለን ባዕላ ሸተት ክትብል እያ ከም ዝበልናዮ ክኾን እዩ ማለት እዩ እንድብ ኢልካ መኻድ ዝበልካዮ ግን ኣይ ኣግሪ ኣብ ስምዒት ስለ ዝኣተወ እዩ ከይነና ድዳ ክዓብና ኣለና ሓዊ ከይትባራዕ ካብ ምባል ኢና እምበር ትኽክል ኢኻ ሒዘካ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ንሕና እቲ ዘዋፀና እንድዩ እንታይ እቲ መፍትሒ ዘዋፀና ኣብ ትግራይ ዝኒሄ መሪሕነት ኣካይዳ ዓቕሚ እንዳሃለወና ዓቕሚ ከም ዘይብልና ጀጋኑ እንዳሃለውና ጀጋኑ ከም ዘይብልና ልኡኻት ናይ ፀላእትና ኮይኖም ዝንቀሳቐሱ ውልቀ ሰባት ኣብ ትግራይ ዘለው ከምኡውን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይመዓራረ እዚ ንድሕር ዘይኸውን ኮይኑ ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ሕወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ከምኡውን እቲ 50 ክድመር ሓደ ናይ ኣብዚ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ካቢነ ዝኒሄ እዚ ካቢነ እዚዩ በሽተኳይ ንሕና 360 ንግሪ ዓፂኡ ከጥፈና ዝመኮሮ ኩናት ሒዚ ከዓ ከም ብሓድሽ እቲ ቦርደር ዝበልካዮ ዓፂኡና ዝኒሄ ኣካል ናይቲ ሃገር ኮይንኩም ክትቅፅሉ ኣይንፈቅድና ኢሉ ዓፂኡና ኣሎ ባጀትና ኢኮኖሚና ብምሉእ ዓፂኡ ጠጠው ቢልዎ ኣሎ ስለዚ ንሕና ኣማራጭና እንታይ እዩ
ውዕል ፕሪቶሪያ ኣፍሪስዎ ኣሎ ስለዚ ኣማራጭና እንታይ እዩ ሓደ መንግስቲ ትግራይ ናብ ነብሮ ይመለስ ክልተ ሰራዊት ትግራይ ብመንግስቲ ትግራይ ይመራሕ ማለት መንግስቲ ንሕረሉ እዩ ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ክህሉ እዩ ምክትሉ ካልኣይ ክህሉ እዩ ከምኡ እናበለ ክቅፅል እዩ ኣብ ዝኾነ ግንባራት ዝኾነ ክፍተት ኣይፍጠርን ምክንያቱ መሪሕነት በብደረጅኡ ክቕመጥ እዩ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ስርሖም ክሰርሑ እዮም ሰራዊት ትግራይ ስርሑ ክሰርሕ እዩ ባጀት ናይ ትግራይ ናይ ባዕልና እንሄና እዩ እቲ 300 ቢልዮን ናይ ወርቂ ጥራይ ናብ ፌደራል ዝኣቱ ዝበልናዮ ትማሊ ካሊእ እውን ተወሳኺ ዝተንተናዮ ብሓፂሩ እዚ ባጀት ሒዝና ንሕና ሱዳን ኤርትራ ካልኦት እውን ተምሓራ እውን ብገፊሑ ተራራሪና ካብዚ መከራ እዚ ንወፀሉ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ምክንያቱ እዚ ናይ ተለይሉ መፍትሒና እዩ ናብ ምዕራብ እውን ተለይልና ንምለሰሉ ብቅልፅምና እዩ እዚ ስልካ ቅልፅምና እምባ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ንምንታይ እያ ይርደን ምክንያቱ መሓውር ናይ ትግራይ ዓቕሚ እንዳሃለወ ዓቕሚ ከምዘይብሉ ተርሞስመስ እናበለ ወዲ ወረደ ንሕና ዝኩሉ ጅግና እንዳሃለወና ጀጋኑ ከምዘይኮንና ብጣዕሚ ሞራልካ ዝትንክፍ ስራሕቲ ጠጠው ይበል ታደሰ ወረደ እዚ ጠጠው ክነብሎ ክንክእል ኣለና ንሕና ብሓሳብ እየ ዘለኩም ዘለኹ ንሕና ተጨፋጨብ ንዋጋ ከምዚ ውሕሉል ዝኾነ ሰራዊት እኒሄና ውሕሉል ዝኾነ ለባም ዝኾነ ህዝቢ እኒሄና ነገር ግን ትጉድ ንፈልጦ ኣለና ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ዘዕገርግሩ ዘለው ውልቀ ሰባት ስነ ስርዓት ይሓዙ ስነ ስርዓት ይሓዙ ንሕና ናይ ዲሞክራሲ ናይ መንግስቲ ፍትሓዊ ሓቋፊ ወዘተ እዚ የኮነን ፀገምና ዋትም ሰባት ፀገምና ሒዝማ ፍሉጥ እዩ ፀላእ እኒሄና ኣብ ሸዋ ኮይኑ ከጥፈኩም እየ ዝብለና ዘሎ ቦርደር ኣቐሚጡልና ኣሎ ሒዚ ዓፋር ሒዘ ኤርትራ ዘሚተ ባሕሪ ሒዘ ትግራይ ረጊፀ ኤርትራ ኣጥፍየ ዓባይ ኦሮሞ እያ ካህንፅ እየ ኦሮሞ ኤምፓየር ዝበልኩ ዓንቶ ማለት እዚኣ እያ ዓላማ ንሕና ግን እዚዩ ኣይንቕበልን ምክንያቱ ንኤርትራ ምጥፋእ ንትግራይ እያ ፅባሕ ንጎ ንትግራይ ሎሚ ምጥፋእ ፅባሕ ንኤርትራ እያ እዚኣ ተጋሩ ኤርትራውያንን ዘይትፈልጡ እንትኮይንኩም ብሂወትኩም የለኹም ስኢልኩም ትንቀሳቀሱ ዘለኹም እቲ ካሊእ እንታይ መስለካ ሃይል ሓወይ መንግስቲ ትግራይ እንድሕር ናብ ቦቱ መፅኡ ኣብ ትግራይ እውን ስርዓት ሕጊ ክዳነ እዩ መስመር ክሕሉ እዩ ኩሉ ናብ ነብሮ ክምለስ እዩ ንፈልጦ ኢና ናይ ትግራይ ዝነበረ ስርዓት ናይ ትግራይ ዝነበረ ሕጊ ኣካያይዳ ቅድሚ ኩናት ሰጥ ዝበለ ትግራይ እያ ነይራ የስታውስ እያ ኣነ ነይረ ከርተለኹ ንትግራይ ሲ ቀትሪ ለይ ተንቀሳቂሰስ ዝትከፈሉ ከተማ ወይ ገጠር ይነበረ ናብ ትግራይ ኣብዚ 2 ዓመት ግን ንጌታቸው ንፃድቃን ልኡኻት ናይ ብልፅግና ኮነ ኢሎም ዝሰርሕዎ ወዲ ወረደ ኢዱ ነይርዎ እዩ ወይኮነ ንፈልጦ ኮይና መን ይመርሕ ነይሩ ሰራዊት ትግራይ ንወዲ ወረደ እኒ ፃድቃን ትግራይ ንዓንደሩላ እንዳሃለው ይፈልጥ ነይሩ እንድዩ ምክትል እንድዩ ነይሩ 447 ንምንታይ ጀነሳይድ ዝፈፀሙ ኣይሕትቶ እንድዩ ንወዲ ወረደ 4 ማለት 10 ፃውዕቱ ከፍ ኢሉ 447 ብፀልማት ክልቀቑ እንተለዉ ኣይፈልጥ እንድዩ ነይሩ ስለዚ ንሕና መዓት ነገር ኣሎ እዚ ሃገር እዚኣ ከዓ ነየ ክትፈርስ ዘይኮነሲ ኦሮሞ ህዝቢ ኦሮሞ ሃገር ክኸውን የብለሎ ሃገር ይኹን ካሊእ ሃገር ዝብል ሃገር ይበል እዚ ሃገር እዚኣ ግን ንሕና ሃይለ ሓወይ ሓደ ግዜ ሰሚዕካ ኣብዚኡ ብሓደ እንዳሃለና ቅድሚ ሶምን ገለ ኣልዕለ ቢልካ ነርካ ትመፅየ ናው ኣብቲ ንስኻ ዘምፅኻ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ካሊእ ትካላት ናይ ተጋሩ ዝተወሰደ ብሓይዲ ተጋሩ ብተጋሩ ምዃኖም ዝተቐተሉ ትካላት ናይ ተጋሩ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኣስተዋፅኦ ዝገበርናዮ መስዋእቲ ከፊልና ንደርጊ ደምሲስና እቲ ዲሞክራሲ ሰምፂና እቲ ዝሃነፅናዮ ሃገር እቲ ሃፍተ ገነት እቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ኣስተዋፅኦ እቲ ኤርፖርት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎን ኣብ ካሊእ ዘሎን እቲ መስመራት ፅርግያ እንተይቀረ ሃይወያት ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፂኻ ናብ ኦሮምያ መገድታት ዘሎ እዚዩ ናትና እጃምና ሒዝና ንወፀሉ ምዃንና ናይ ኢኮኖሚ ሰሞያታት ኣብኡ ዝስርሑ መብትና ኢኻ ዝገርመካ መብዛሕትኡ ትግራዋይ እንታይ እዩ ዘሰክፎሲ ትግራይ እንታይ እያ ሒዛ ክትወፅእ ዝዓነወ ትግራይ ይብለካ ሓደ እቲ ሃፍተ ገነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣይነውግዐሉን ካልኣይ ተፍቲ ሃገር ዝገበርናዮ ኣስተዋፅኦ ሳልሳይ ህዝቢ ትግራይ ተጨፍጨፈ ብደርጊ ኣብዚ ሰዓት እዙይ ማለት እዩ ደርጋውያን እንዲዮም ጨፍጭፎምና ምክንያቱ ወለዶም ማሪኽናዮም ገሊኦም ተሳዒሮም እቶም ዝመሓርናዮም እቶም ንዕበሉ ሰብ ኮይንኩም ንበሩ ምሳና ዝበልናዮም ተጣራቂሞም መፅኦም ከም ብሓድሽ እቶም ደቂ ደርጊን እቶም ተጋሩ እውን ደቂ ነጥለባሽ ንብሎም ተኣኻኺቦም ንትግራይ ከጥፍዋ ተበጊሶም እኒ ዮሃንስ መንጋግ እኒ ሰመራ እኒ ኣብርሃም በላይ ምስቶም ፀላእት እናተሰሊፎም ኣይኮነን ካልኦት እውን መዓት ተጋሩ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተፈፀመ ጀነሳይድ ዋላ ኢትዮጵያ እተን ክልላት ናብ ሃገር ተተቐይረን ሕድሕደን ኣብ ትግራይ ተፈፀመ ገበን ጀነሳይድ
እቲ ትሂዙ ዘሎ ማሕበረሰብ ዘይኮነስ ትፅባሕ ዝውለድ ዘይኮነስ ጀርመን ትፈልጥ ኢኻ 75 ዓመት ይወሲድላ ናይ ጀኖሳይድ ካሕሳ ንክትከፍል ሃፍታም ሃገር ጀርመን 75 years እያ ከፊላ ናይ ትግራይ ተፈፀመ ገበን ርእሲ ዘለዎ ምሁር ዝኾነ ናይ ኦሮሞ ናይ ካሊእ ብሔረ ብሔረ ኢትዮጵያ ንደቆም ጥራይ ዘይኮነ ደቂ ደቆም ዘይኮነስ ንዝመፅእ ቀፃሊ 2-300 ዓመት ምክንያቱ ድኻታት ስለ ዝኾና ተን መብዛሕተን ክልላት እቲ ገበን ተፈፀመ ግን ትግራዋይ ከምዚ ናይ ቅድሚ ሕዚ 8 ግዜ ጀኖሳይድ ተፈፂሙልና ስቑልና ዝለቐናዮም ከምኡ ዝለቅሱ ኢሉ ዝሓልፎ ትግራዋይ ከምዘየለ አንቱም ተጋሩ ኮይንኩም ኣብ ትግራይ ኮይንኩም በተለይ መሪሕነት ኮይንኩም ንትግራይ ክተፍርሱ ትግራይ ዓቕሚ የብልናን ኢልኩም ንህዝብና ሞራል ትሰውሩ ዘለኹም ግን ስነ ስርዓት ግበሩ ብሕጊ ክንከደ ኢና ሰራዊት ትግራይ ግን ሒዚ እያ ተዓድልና ክነግረካ ሒዚ ምክንያቱ በቲ ሃገር ደረጃ ንብሎ ዘለና ክትፈርስ ዘይኮነ ውሕሉል ዝኾነ ንሕና እጃምና ሒዝና ክንወፅእ ከምታ ቅድሚ ሒዝካ ዝበልካያ ስፍሕ ዝበለ ወግዕ ኣለና እዩ ኣብቲ ሃገር እጃም ክንብል ተለና ካነየ ብሕጊ ናይ ዓለም ክንዳንዮም ኢና ኣብ ዓለም ክነብሩ እዮም ኣብ ዓለም ክነግዱ እዮም ክንቀሳቀሱ እዮም ስለዚዩ እዚ ኢልና ንሕና ምዕራብ ትግራይ ብልፅግና ሃይል ሓወይ ኣብዚያ ብቀዳማይ ለየ ሒዝ ብዚያ ክዓፅዋ ምዕራብ ክንከድ ተለና ካብ 10 መዓልትን ተነዊሓ 2 ሰሙን ምዕራብ ትግራይ ንምቁፅፃር ካብ 2 ሰሙን ላዕሊ ኣይትወፅን ንምንታይ ተልካኒ ሓደ እተው ዘሎ ሕጉማንጉብ ዕላማ የውልን ካፍቲን ኣርዮም ፅኡ ተከዘዘብ ኢሉ ዘዕጠቆ ጥይት ክትኮስተሎ ዝሓዞ ስንቅን ዝሓዞ ዕጥቅን ኣርኪቡ ንዓደይ ስደድኒ ይኽእለና ፀገም የብላ ንሱ ንገብርና ኣብኡ ዘሎ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ናይ ባዕሉ ካምፕ ዝሓዘ እንሄ እዩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ርግፀኛ እየ ክዋጋእ እንተመኪሩ ከምታ ናይ ሰሜን እዝ ዝነበረት እያ ከተጋጥሞ ኣብ ኣላማጣ ዘሎ ይኹን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሑመራ ኣብ ማይካድራ ከባቢታት ዘሎ ካምፕታት ቀሊል እዩ ምክንያቱ መስመር ናይ ጎንደር ተዓፂኻ እያ ናበይ ትኸይድ ናብ ኤርትራ ክሃድመ ይኽእልን ናብ ሱዳን ክሃድመ ይኽእልን ናብ ማእኸል ትግራይ ክመፅእ ይኽእልን ሰው ንሱ እውን ባዕሉ ኢድ ክህብ እዩ ስለዚ ንሕና ዓቕሚ እንሄና እየ ሃይሊ ሓወይ ሞራል ንህዝብና ንግበረሉ ሞራል ናይ ህዝብና ደገፍ ኢንፎርሜሽን ብሓቂ ብትክክለኛ ኣብቲ ባይታ ዝንሄ እዚ እዩ በቃ እቲ ቃልስና ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዩ ምድላው ሞራል ተዓቕሚ እንሄና እዩ ሞራልና ከውድቁ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ፀላእትና ግን ናይ ሞራል ጉዳይ ኣብ ማሕበረ ሚድያ ኣብ ሶሻል ሚድያ መቃለሲና ሪሶርስና ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ህዝብና በግባቡ ክነርድኦ በግባቡ ተሰሊፍና ከም ዘለና ሰራዊትና ሒዙ እውን ዋላ ተንእሽተይ ዕንቅፋት ተጋጠማና ኣብዛ 2 መዓልቲ እዚኣ ኣብ መቐደ ውሕሉል ዝኾነ ሰራዊት ከም ዘለና ተዳለወ ሰራዊት ከም ዘለና መኣዝ ባይዘወይ ካብተን 3 ሕቶ ሓንቲ ንስኣ ነይራ መኣዝ እዩ መሬትና ክምለስ መኣዚና ናብ ምዕራብ ህዝብና ክንምልሶ እኮ እዩ ሓደ ሕቶ ናይ ሰራዊት ምክንያቱ ስርሑ ክሰርሕ ተዳለወ ሰራዊት እንሄና መራሒ ትግራይ ግን ዕንክልል የብለና ኣሎ ምክንያቱ ኣብቲ ሽዋዝኒ ሓይሊ ብረብሑኡን ንባዕሉ ንውልቀ ረብሓታትን እናርኤ ናይ ንጌታቸው ጻድቃን ዘይተወደአ ጉዳይ ትግራይ ንምፍራስ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይ ንምፍራስ ሰርሖ ዘሎ ወዲ ወረደ ግን ብግልፂ ንግበሮ ድሕሪ ሕዚ ማለት ኣነ ወዲ ወረደ ፀሊኡ ኣይኮንኩን የኽብሮ ብትቃልሱ ሕዚ ግን ዝእርምዎ ኣካላት ተልዮም መኺሮም ዒዶም ንትግራይ ሕዚ እውን ተቃለስ ኢሎም ዘእምንዎ ሰባት ተልዮም ብስነ ስርዓት ገይሩ ይምራሕ ኣይመርሕ እንተ ኢሉ ካነየ እቲ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦቱ ይመለስ ኣብ ቀረባ ግዜ تا 30 معلتي جن أنا هذا ربي لأنه على خطك ملا أب 30 معلتي ويانه إذا ما هذا ويانا حرنا تجراي نهز تجراي بوحلو زخانة مجدي أرديا سراوي تجراي ترى راديو أب 30 معلتي نعم عراق تجراي نخل ملص أواجي تأوجه تجراي. كرم. يغني لنا نجستي سولدا ندقنا أيا $10 دونيت جيراز الله بلبي مسجن نمسجن كلنا مالتي وزلنا thank you مسجنك عفتا حزب قرب كايا حدا حق ونكوسخ نرأيه عنتو زقربكو حدا مدب نيرو أو خصوم زنور أخيوان تاي نيرو تحستقو ناي ودور رده ملسن تاي نيرو زبل أو سويلة سمرايز غير قربو زيو تزرزر جن أفتح عنتو إذا قربت لايف بروجرام كريوان سمعتنا كأمة أمه كحتة أمه أقسم زنور أخيبا تفلت أصل زغنة توشتي تو زيدلي أيدلن تزدلو زيون عنان مدلاو خمتجارو نمفلات انت أين نبل زلنا زبل نمر أي زت أغمنا جن ملعلو الثاني
ወዲ ወረደ ተጋዳላይ ማንም ዝኽሕዶ ይኮነን ወዲ ወረደ ናይ 50 ዓመት ተጋዳላይ 98 ብናይ ግእዝ ብናይ ትግራይ ቆፃፅራ እዩ ተቃሊሱ 2018 ኢና 50 ዓመት አይ 68 ማለት እዩ 68 እዩ ተቃሊሱ ሕዚ 2018 ኢና 50 ዓመት ጨኸኽ ገይሩሎ ማለት እዩ ኣብ ቃልሲ ለዚ ቃልሲ ናይ ወዲ ወረደ ኣስተዋፅኡ ንህዝቢ ትግራይ ዝገበሮ ቃልሲ ማንም ዝሽርሽረሉ ሰብ የለን ሕዚ ዝገብሮ ዘሎ ግን ትክክል ኣይኮነን ትክክል ኣይኮነን ጥራሕ ኣይኮነስ ንትግራይ ዓብይ ሓደጋ እዩ ልብ በሉ ሕዚ ደሞዝ ዘይንህብን ንደሞዝ ተኸፍልዎ ዝነበርኩም ናይ መጀመርያ ኳርተር ክወሃብ ዝነበረ ኣብ ናይ መጀመርያ ርብዕ ዓመት ክወሃብ ዝነበረ ባጀት ኣይቶ ኣይንህበኩም ኣይንሰድድን ተባሂሉ ክትሓዝ ከሎ እንታይ ዝግበር ማለት ስቕ ዲኻ ትብል ኣክሱም ከይዱ ዝበላ ገንዘብ ስለ ዘይብለይ እየ ታናተይ ስራሕ ዘይሰራሕኩ መፅየ ባጀት ስለ ዘይተለቀቀ ኢሉ ምክንያቱ ማሕበረ ኢኮኖሚ ንሱ ክሕዝ ፖለቲካ ህወሓት ክትሕዝ ሰራዊት ከዓ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ክሕዝ ተባሂሎም ሰለስቲኦም ዘዋፅዎም 9 ሰባት ዘለውዎ ስትራቴጂክ ሊደርሺፕ ዝበሃል ትግራይ ኣሎ ትግራይ ሕዚ መሪሕነታ ፅኑዕ እዩ ኮንፊደንስ ናስኡ ኢሉ ካብ ዜሮ ተበገሰ ይኮነ ቀሊል ከይመስለኩም ዓርሱ ዝኸኣለ ሓደ ቲም ናይ 9 ሰባት ናይ ስትራቴጂክ ሊደርሺፕ ዝበሃል ብላዕልኒ እዚዩ ሰለስተ ህወሓት ዋፅያ ሰለስተ ሰራዊት ዋፅያ ሰለስተ ወዲ ወረደ ዋፅዩ ኣይምን ወዲ ወረደ ተይኮነስ ግዜያዊ ምሕዳር ዋፅዩ ዝገበርዎ እዩ ሕዚ ህወሓት እውን ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ናይ ትግራይ ከመይ ይስተኻኸል ዝብል ሰራዊት እውን ናይ ፀጥታ ጉዳይ ከመይ ይስተኻኸል ተሎት ናይ ሰራዊት ሕቶ ወዲ ወረደ ማሕበረ ኢኮኖሚ ሒዙ ክኸይድ ኣብ ዝተነገረሉ ምንም ኣይሰራሕናን ባጀት ስለ ዘይብልና እዩ ካብ ኣጋጣሚ ኣክሱም ኣብ ዝኾነ ስቴጅ ወፅዩ ዝኾነ ስቴጅ እውን ኣይኮነን ያው ዓለም ለኻዊ በዓልና እዩ ናህና ናይ ተጋሩ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም በዓል እዩ ናይ ኣክሱም ፅዮን ኣብ ርእሲ ኣድባራት ወገዳማት ዝኽበር በዓል እዩ ዓብይ በዓልና እዩ ንሓደ መራሒ ግን ዝኾነ መድረኽ ይንዑ ምክንያቱ ናቱ መድረኽ ፕሬስ ኮንፈረንስ መሃብ እያ ናብኣ ክኸድ ከሎ ክሳለም ንፐብሊክ እውን እጆኻ ክብል ከጠናኽር ቃልሱ ከጠናኽር ክውስኽ ይኽእል እዩ ከም መራሒ ትልክሞ ግን ኣይኮነን ኣብ ናይ ቅድስት ማርያም በዓል ከይድካ መድረኽ ስለተፈቀደልካ ለኪምካ ትሕልፎ ኣይኮነን ባጀት እዩ ዘይተለቀቀ ናይ ሓንቲ ክልል ባጀት ኣይተለቀቀ እዚ ዝኣክል ሒዙ ነዳዲ የለን ባጀት የለን ክብል ከሎ ጌጋ ነይሩ ዝበልናዮ ኣብ ባዕላ ኣፍታ ከተማ ንሳ ዝተገበረት ኣኼባ ኣነ ስርሐይ ዘሰራሕኹስ ናይ ማሕበረ ቁጠባ ጉዳይ ማሕበረ ኢኮኖሚ ጉዳይ ሒዘ ዘይመፃኹስ ባጀት ስለ ዘየለ እዩ ኢሉ እዩ ኣቕሪቡ እዚኦም ሕዝታ ይመስለኩም ዋላ ዘይኽእል እንተኮይኑ ኣነ ይከኣልክዎን ወይ ሓጉዝኒ ወይ ከዓ ዝኽእል ሰብ ይምፃእ ምባል እኮ ነውሪ የብሉ ሕዚ ንድሕር ናይ ብሓቂ ተረዲእዎ እንዳሃለዎ ዋላ ትግራይ ትበላዕ ኢሉ ዝኸድ እንተሃልዩ ዓገብ ኣንቱም ከምኡ እንዳበለ እንዳኸደት እንዳፈለጥኩም ስኢልኩም ትወስድዎ ዘለኹም ዓገብ ንዓኹም ዓገብ ኢና ንብል ዘይተረድኦ እንተኮይኑ ዝጋጋሃልዩ ግን ኣይከኣልካያን ወይ ዝኽእሎ ፀግዕ ወይ ከዓ ንዝኽእሎ ሃቦም ምባል ነውሪ የብሉ ክንድሕን ኢና ንኸድ ዘለና ኣይንፍርሓዮ ማለት እዩ ጌጋ እዩ ናይ ትእምት ትካላት ኩለን ተዓፅየን ኣካውንተን ተዓፅዩ ኣዲስ ኣበባ እዚ ትማሊ ሕሊፍና ኢና ሎማዓንቲ ንጎውን ሕሊፈ እየ ካልኦት ማይክሮ ፋይናንሳት እውን ተሎ ኣደዳይ ተለኪማ ኣላ ኢና ንብል ዘለና ብዓንተ ወይ ነልዕሎ ዝነበርና ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ኣካል ናይ ትእምት እዩ ሓደ ትካል ናይ ትእምት እዩ ሕዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብልቢ ልቢ በሉ ኣስተውዒልኩም ሓዝዎ ከም ህዝቢ ከይንበርስ እሞ ምስ ዓቕምና ምስ ቅልፅምና እንዳሃለና ከይንበርስ ኢና ንሰርሕ ዘለና ሕዚ ኣብይ ኣሕመድ ክነኽአና ይኽእልን ቅልፅምና ከም ናይቲ ማለ ይኮነን ምድላውና ከም ናይቲ ማለ ይኮነን ዋላ ብዝተወሰነ መልክዑ ፈረኽረኽ ዝበሉ ንባዕሉ ንግሉ ዝነበረ ፈረኽረኽ እንተበለ ትግራይ ትፀንዕ ካብቲ ማለ ትሓይሽ እምበር ካብቲ ማለ ትሓምቕ ትግራይ የላን እዚዩ ስኢሉ ሓደ ግዜ ነቲ መስዋዕትና ዘቃልሎ ዘሎ ኾ ይመስለኩም ከፊልና ኢና መስዋዕቲ ግን ሕዚ ንሓይሽ ንምክልኻል
كم تعنتو يزول كو درون يحيزو درون عالم ياتشطو صرا درون يحيزو صرا درون عالم ياتشطو ኣብ ኢትዮጵያ ተሰርሐ ይኮነ ሰብ ይሒዙ ዝመጽእ ሰብና ከዓ ዝጠንከረ ዝበዝሐ እምበር ሰልጠነ ዕሪ እምበር ዝነዓሰ ይኮነ ሞኸዓ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ኢና ንብል ዘለና ከነልዕል ከለና ዝወዲ ግን ብትክክል ጀነራል ታደሰ ኣነ ታሪክ ዘይርስዖ ቁስሊ ገዲፉ ከይኸይድ ታሪካዊ ስሕተት ከይሰሓሓት ኣነ ከም ወዱ ከም ውላዱ ብዕድመ ከመኽሮ ይደሊ እየ ብትክክል የዛረብ ዘለኹ ከመኽሮ ይደሊ እየ ሓደ ዝኸውን ዘሎስ እንታይ እዩ ዝብል ወፂኻ መግለፂ መሃብ እንታይ ይነብሩ ኣሎ ደደቢት ሚድያ እኮ እንታይ ይኸውን ኣሎ ዝብል ምስ ሰራሕና ገለገሊኦም ትርእሰ ደንጊፁ ገለበለ ይብሉ እንታይ ትርእሰ ዘደንግፀካ ተው ዝመፅእ ዝኒሄ ሰራዊት እንደ የደንግፅካ መጀመርያ ጌጋ እዩ ዋላ ተጋሪኦም ለባማት እዮም ኣይትኩሱን ብረት ሒዞም እዮም መፅኦም ግን ፀገም የለን ተጋሩ ስለ ዝኾን ኢልና ንሕለፎ ብረት ሒዝካ ምምፃእ ፀገም እዩ ዋላ ሕመቕ እንተዘይሰርሑ ቶም ሰራዊት ለባማት ስለ ዝኾኑ ሕቶኦም ሓቲቶም እዮም ከም ዝበልካዮ ዓንተ ወይ ሚኪት ሕቶኦም ደሞዝ ጥራሕ ኣይነበረ መሬትና ንመልስ ሰኢልኩም ጠው ዘይተቡልና ደሞዝ እውን እታ ፖኬት ማኒ እውን ሃውና ምዕራብ ሰሜን ምዕራብ ደቡብ ዝኒሄ ፀላእ ይውፃእ ፀላእና ክነውፅእ ኢና ጎተተ ይተቡልና ዝብል እውን ኣለዎ ሰቂሉ ኣይነበረ ሓደ ሓዲኦም ሶሻል ሚድያ ክጥቀምሉ ሻዕብያ ኣትዩ ካሊእ ኣትዩ እንኳዕ ድርግም በለ ሃይ መፀገሙ እንድሕሪ ሓደ ኮይና ንሕና እውን ናብኦም ክንከዲና ንሶም እውን ናባና ክመፅኦም ተስማዕሚዕና ክንከይድ ናይ ግድን ህሉናና ክነድሕን ኢልካ ምኻድ ንሓደ ትግራዋይ ምሕሳብ እንታይ እዩ ፀገሙ ሻዕብያስ ካብ ትግራይ ካብ ናይ ትግራይ ሓይሊ ሓይሉ ድዩ እሞ ንትግራይ ኮሎናይዝ ከይገብራ ፈሪሕኻትኩም ሜትኩም ከምኡ ዲ እኒሄ ኣነ ትንዛረቦ እውን እንታይ ውሒጥና ኢና እንታይ ዓይነት ዓዚም ገይረሙልና እዮም ኣውዚኡ ክንስማዕማዕ ዘይንኽእል ይገርመኒ እንታይ ኢና እንደሊ ዘለና በዚዩ ብኤርትራ ወገንስ ኩናት ደይሃሉ ዳብ ድፋዕ እቶት መንእሰይ ሞደሞዝ ዘይረኸብ ካሉ ከላሽን ተሸከመ ኣብ ሓዊ ክጥጥቆ 360 ዲግሪ ደንኹንስ ተጋጊና ነርና ኢና ጽባሕ ንጎ ክንተሓታተቶ ክንከሓሓሶ ሕዚ ግን ሓቢርና ዝመፀና ዘሎ ንመለስ ክብለካ ከሎ ዋላ ምትሕትታት ተዘይህሉ ጽባሕ ንጎ እውን የዋፀና ኢና ዓና ተናኣሰ ብሓደ ገፅ ኢና ንከላኸል እዚኣ ምሕሳብ ንምንታይ ተኣውዮ ትግራዋይ ትኢሊት ዝበሃል ኢሊት ዝብሎ ዘለኹ ኢሎም ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዝፀሓፈ ኢሊት ማለት ኣይኮነ ኢሊት ማለት ትርጉም ፍለጥዎ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ ተደማፃይ ሰብ ኣድማፃይ ዝነበረ ድማፃይ እስካዕ ዝርድኦ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም እምበርቲ ህዝቢ እንዳተረድእ ናብ መስመሩ ይኣትሉ ንጋገለና መኸተና ግን ብትክክል እመኑኒ ወዲ ወረደ ትሕዚ ዝብሎ ዘለኹ ፀገም ዋላ ይስራሕ ካብቲ ዝነበርናዮ ዝጠንከርና ኢና እዚ ጽባሕ ንጎ ዝብሎ ዘለኹ ቃል ጽባሕ ንጎ ዝሕተተሉ ቃል እዩ ፀገም ተፈጢሩ ምክንያቱ እዚ ሚድያ እዚዩ ሚልዮናት ዝሰምዕዎ ስለ ዝኾነ ናይ ሚልዮናት እንድሕሪ ዘደናግር ሃለይ ክሕተተሉ እውን ድልው እየ ምክንያተይ ርዱእ እዩ ጭቡጥ ዝኾነ መርትዖ ስለ ዘለኒ እየ ዝብል ዘለኹ ማለት ስለዚ ካብቲ ማለት ዝሓየልና ኢና ኣንቱም ፈረኽረኽ ትብሉ ምናልባሽ እንተሓሰብኩም ልሕሸኩም ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ መሬት ክወሃበኩም ከንቲባ ምስኮንኩ ኣነ መቐለ ኢሉ ዝዕንድሮ ሰብ ከም ዘሎ ኣሎ እንተኢለኩም ብመርትዖ ኣሎ እንተኢለኩምስ ማሓዘንኩም ዶ ከምዚ ኸማይ ኣሜሪካ ዝነብር ፋርማሲስት ወሎ ካሊእ ወሎ ፋርማሰብ መቐለ በቃ ናይ ብዓለም ደረጃ ዝወዳደር ፋርማሲ ክትሰርሕ ኢኻ መሬት ክወሃበካ እዩ መቐለ ጥራሕ ከምዚኣ ግበር ተባሂሉስ ኣቀናጅዩ በል ዝብል ዳያስፖራ ዘደናግር ተደናገረ በዓል ሃፍቲ ይገርመና ኣነ ከምዚ ክበሃል ከሎ ገንዘብና ሂብና ጉልበትና ሂብና ንቃለስ እኮ ካብቱ ከላሽን ሒዝ ዝቃለስ ዘሎ ንታሕቲ ኢና ኒና ተስተዋፅኦናስ ከምኡ ኢልና ኢና ንኸል ዘለና እምበር ንሰርሖ ዘለና እኮ ንልውጥ ኣለና ኢልና ኢና ከም ኣኸ ዘይሓስብ እንታይ ኮይኑ እዩ ብጣዕሚ ዘተሓሳስበኒ እቲ ናይ ወዲ ወረደ ግን ማይክሮ ፋይናንስታት ኩለን ተተዓፅየን ባጀት እንተተታሒዙ ሰራዊት ቀለብ እስካዕ ዝስእን ከብፅሑና ከም ዝኽእሉ ንምንታይ ዘይደንገፀ ሰራዊት ታፖኬት ማኒ ተሪፋት እኒሉ ሰልፊ ስለ ዝወፀ ይሰምዖን እንተኢልና ዋላ ፅባሕ ንግሆ ደሞዝ ከም ዝዕፆሞ መንግስቲ ሰራሕተኛ ውፃእ መምህር ውፃእ ሓኪም ውፃእ ዝብሉ ዝነበሩ ኣብ ዝሓለፈ እዞም ሃህበልሃላ ኢሎም ዝመለስዎም ከምኡ ክብሉ ከለዉ ተልእኮ ሒዞም እዮም መፅዮም ሓደ ፓርቲታት ሪኢኹሞም ኢኹም ሽሞም ኣልዒሎም ዝኸግጅፎም ኣይደልን
كم إلهم سراويتنا مستسلفة تزحلفة بل ناي سراويتنا دمسي سراويتنا إلهم مشعو مس بلصقنا خوينا مقد سلاقي جنتان داولي وقعوا ونيرم شعو بلصقنا أتيوب زنورن ناي بلصقنا كابيني ناي مسلاني كابيني زنوري مفتو صعصع خوينات زيهم حزي ناي سراويت دمس خوينا ممسيهم سراويتنا إلهم بعد سمرت سراويتنا إلهم تاينا نقبر زلنا زبل كنا حاسب لنا خبل دلي أبزو السخلمو حانتي تا فيديونا عنتو يكأربا أميك ثانك يو هايلي وحللتي أتاناي جنرال تادس ورد زبلكا زي خاطر احنا تي تقارو وحلل زخونا حسابات إيواناو زخونن حق أنيا زحازي بمورتعو سمعوان كلهم كاوزين لعلي أب هزوخا مالت أنا قحدت يقولو واتو سبات سراوي تقرايس إيه انتهي مو خمسة عينة وحلل تزي خو نيركو أبكاري هاجراتكو يعمس كوي سرون بعليه بك هو قاطروا يلون نتمنجسون هو قحفة يخلي أب تقرايين كم يكون نرزلنا سلوزي أنا سراوي تقراي وحلل زخونا كايرا تخد وزن لكم كل جزء بتعمي بأخذكم حبناتنا دياسبرا تقراي جن أوزي failure ناي leadership ودكات مالتيو سميعيتي حد صحفاتون رئي هاي الحوي نحنا تقارو شماشمي وهاونا له سراوي تقراي ون شعبية هاي بحر له هيزي كاكورنا على زبال ون تم حد خراخور ناي بلصقنا مقاله خوينم ون يولو ولا ويا كنت داس برغن تا هاي الكاسي ولا شي مسا تم فرحت كوينكم زلزلون بر سراوي تقراي كو سر زعاتقه تجيغناسي شعبية مزيو كده مزيو مسفانا تزاريبكا مسكنا تزاريبكا اتم سوات تمال خمس ما الناس زارينا سراوي تقراي مسمن كوين دي مكيتو وز كل حيلي جن تا كما تبلم زلان تايا حدي زاتسم دو زلاقيت كتكون مخانا افت زي حسوا درجه خيدا سلازلا حزب ارتران حزب تقراين اب حصير غزي خمسي تراديو نا حد مصيو استلالفو بقليل مقد خرادا ايو إلهم أيقمت النيرم صلاتنا كمون تم لؤخات ناي صلاتنا تم تقرنيا تزاربتي كاف إرتران كاف تقراين ولدو بتعمي دنقي صميم زلو مبر مس إرترا رخكب جيتاچو ردا خاستاوسوكم نقولهم مالتي جيتاچو ردا يجميرو بلصقنا يبعلو مس إرتراسي صقمكم تراراديكم فتحو رخكب غورو إيلو أبي أحمديو نحوحات قال بقال تزاريوهم دحراي جيتاچو انا ايم باربقا اوزيو عرق مسيرترا مردا مسيرترا صقمنا مفتاح مسيرترا انا يخمرحو انا خراخب يلو جيتاچو دواي كيد رخكب زغبري اوزم اخيبا اندهالنا تشعو زخدل غزيون انا بعدي قدم حيدو زاري وليه سو ابي احمد مسيرترا تراخو صقمكم فتحو جيتاچو ردا انا مبارك مرحو يلو دواي حدا غزي يكون كلتا غزي يخيدو سلازي نحنا كاو تقبلنا نساتم ويلي خي منقس إرترا هزب إرترا انتايلو هو صقمنا حنفتح تزاقاجينا هنا كنما يتينا تسرح حقيقاتات كحساز اللي محور السب كحسار خيو بسلام قل كنبر اللو هزب زيو تواهيلو نابزي أمس خوانت ويلي خي نحنا حاسونا ايو خطق قاتلو بوش تميز لك له حيزقن توحلل زخوانت حساسوا ناي تقارو ناي إرتراوين رئيسي نا حدا يمتصو اللو يلوم رعاد مصيوهم سلازي ونحنا زيو خنقول سلالي نازلنا تحدث ورده جين حدا نعاقم قداي نعاقم قداي تقراي حيزون إيكونومي أخم زيجيرو خداقا كعصو انتلو ودو ورده سي أكل طور حتراي يكون انزفولتو كلميوس 4 كيلو تايدي زقبر إمالا لسيرلر اسبلسقنا رخك مالت وعلى بتوريا فريمنا هنا كم غزياوم حدار مستفدرال قديتا خراخه ولو ما يطلو جن مفتحنا حدا زي مثلا تقراي ابد ساوا خيد انتي يغبر انتي يزارب اب تقراي مصيخه تاي ابديت هيم نريو لنا مچروش جن اب عبي بعل توعاللو مصيخه باجت سلازي بلا من غبرك الكون وا انتو وين لي ياوزي غزي بزح يوسد نفتاناي ود ورده جن نريو لنا بعلاونا خونه سلاز مزلو علامو انا اتم سبات غلغليهم نفس ميت تكور تخليهم يردانيو نخورينا كم تزولكايو ناو 50 عمت تصقع زلو قارس تقالسلو واستواصون هزنا زغورلو جنكه ابزا 3 عمت زيا دحرو علب فيكتوريا تادس ورده
بلبي نافذ تقراي أي قلقلن زلو كافتم مروخات جميلة زوركو تناحيث تنا إيكونومي نجار زوركايو وسخنا خانة يبصرونس somehow نحنا مورالنا نخنكا سراويتنا نفس سمعت نقاطو سرح زلو شرحتات يوزيو عاب تقراي وين إن جيتاتشو ناربوش إنهالو والنساركا ناربوش إنهالو أستواز أو جبر مخالة نيرو مريحنة كوين مالتيو سراويت تقراي نا حادي وحلو زخانة مجدات نا عفار زوصنا نا حدا يسأجمع زموصنا ون عاوزي leadership كاري يجبون نيرو جن إذا failure زيو تمالي نمن يقاطر نيرو نتشفت أب ما يجوز نبرة هفتو كيروس نظام شفاعتك كوي يقاطر نيرو نظام شفاعتك كوي ما رادس نيرو كونن وهيدا أنا تقطع حاجة مزح تجي زارون متاعي هزم أرام أما غلن ديو ناب بيت صفات غير شو ما أنت ساعات تسأل بمركز زحازو أغشتن أردت أدوتاتنا نسأل مقنة أسيرنس مقنة غيرن كي حنقو فريحو تحاوي وخمتانا تمسراوي حيس نيك مسار أنيروم توم ناي هزم أراكي سكاو دمكو هاي الحاوي حنت معلتو كوتا زحاتتو وحتوس خنرخبكا مو حتى للناس حتى ملسنا يلمسي بقاكو عصيوم سلازي أنا مس هزم عراب كباسة يكونن زلزلة جن نهزم عراب نعقتي زرقنا أنا إذا كان يجلس وإحنا قلنا إحنا تسراوي خفتن سلست تحتون حيز تازبل كاي عن توزور كوا تحتوسي نملسيو أبرايا زلوا نايبت سجنا سراويت أم عرب زلوا نايبت سجنا سراويتن إذا حق مانجو ناي يتكزز بيلهم عتقهم زلوا عام زلوا حيلي أيكونن إذا كنت هذا صورة ده إحنا عام خمسة بلان ساتهم تعامي نصهم يقولوا من إحنا نينا أيو زا عدلنا خان حيز إن هالوت نتقامل لا أجواب زلوا خير نخيد نحنا خم تقارو إذا نجرزي سنفتنا فتنا إرترا تزبر كاي عنتو دقاقي منانو لا هاب ساعتو زيو فانو مسانا خسلف مبر مسانا خواقع خمزي دليت خمزي ولو الرقاقيسنا لنا إرترا مسانا خمزي تواقع ترايزي كونسي زلاق سلام كهلو يسرح اللو شعبية انتاي لهم مسلكا قلنا هاللغاش إرترا نحر العالكامة بسرعة عرينا ونكون رياض مستقزينا عند الطعامنا خنري عندنا أنا حدا يوتيوبر بدن بفلوت غازيتنيا جن أبيت بسرح زل حزي ناي إرترا دحريتو ناي سراويت حتى زناي حزي ناي إرترا دليت اللو بوش زقور زلو بدحريت زلو كجرباوي على إزبل إرترا يا بدحريت زلا يبل سراوي سلف غوصص نود ورد خبب وزدليت إرترا زعززت إيلو عرسو زوارد عرسو عقم تقراي كندو زأكل زنقاشش زوارد ريخامو أوز ميديا زين نبلو باراليل نخونينا نبلم زلنا هاقر يوم كن نحنا نسخم زيولكم نحنا لنا نحنا زيبلنا نسخم لكم معرا خوينا باراليل خوينا نمكت ندينا نبزلنا حقي أوزي زول على زنور حتى تفولت إيخا كم زي بتوللس نو حوحات كونا خالي مرحنا تقراي شعبية إذا شكر كروزلو نتم سراويت سلف نخوصص نود ورد أخوة ويلو سدده شعبية اللي الزارب تقراي كم مسمع عن لعل زحفر له خوزن لعل زحن غلو أزيو عرسة متحات إيو نعاي سراويت إرتران سراويت تقراين معرض اللي يتلوم معرض عقم اللوم كندد اللاي ديفرنسي هالو مسارح يكون زواجا مسارح انت زواجا هم زي ما قبرنا كمي جيروم عرسهم كم زت حتيهم كم جيروم نتسراويت كندو إذا أكل زوارد ويجرمني جن نمنتا إيه أنا إرترا قتل عليك اللغة أتي مثلا كا عنتوي إرترا أتي أصله نتبلو درجم تبليله هذا نزي أخذكم خم كورن ديو نساس لزغون التعاقم يا بايزوي أيدي أخذ فترة يقولن تأتو إرترا نحنا ونأتو بهالي تهزب حدا خوان اللي يدل أنا بايزوي شرو إن دقولنا هايله أو زي عرز تعمون كلن ديو بغلو تفلالي خان تكونس حدا خدكون انتقون كحدا انتقون كأخات المس زبل برديتي زلن إثيوبياون عباي هاجر كوينا خد كلا فقد غراوا فقد صوماليا فقد شنلي كسرح خلخو أنا بموياي عباي هاجر إثيوبياس نقولنا حقيقات خديا مبزح نما حدا ممصا صبقيو كومس قبر بوليس انتهالي زبل امنا سلازنا ورن حدا انتقونا إرتران تقراين سأقم زلو يكونه
ኣብቲ ኮመንት እውን ስለ ዝረኣኹ እየ ዝብል ዘሎ ሓንቲ ብደንብ ገይሩ ህዝቢ ክሕዛ ዘለዋ ግን ከልዕል ምእንታን መዛዘሙ እውን ኣቕሚጥና ክንከይድ ርኢኻ ሕዚ ሰራዊት እዮም ወፂኦም ፖኬት ማኒ ናይ ምዕራብ መሬትና ምምላስ ተፈናቐልትና ምምላስ ዘንጊዕኹም ኣለኹም መራሕቲ ዝብሉ ብዙሓት ሕቶታት ሒዞም ወፂኦም ትገንዘብ ግን ስለ ዘየለ ጭቡጥ መረዳእታ ኣለኒ ናይ ገለ ኦፊሳት ጠጠው ኢሉ ደሞዝ ኢሎሞም ኣለዉ ኣብ ትግራይ እንታይ ክኽሰት ይመስለካ ለባም መንግስት ሰራሕተኛ እንተዘይሃልዩና ለባም መሪሕነት ተዘይሃልዩና ልቢ ማለት ወዲ ወረደ ደቂሱ ካብኡ ከም ድላዩ እናሰሓቐና እናወደሰ ስቕ ስቕ ይበል ማለት ኣይኮነን ለባም መሪሕነት እንተሃልዩ በለ ይከኣልካን እሞ ኣብዚኣ እስክፅናሕ ትግራይ ናትካ እውን ስለ ዝኾነ ተቃሊስካ ኣላ እውን ስለ ዝኾንካ ሕዚ ግን ኣይከኣልካን ኣኽቢራ ተንብረካ ኢሉ የቕምጦም ብለይ እንተኢሉ ግን ዓንተ ወይኑ ብለ ዝነበርና እቲ ማለት ሒዝና ኢና እቲ ካምፔይን ጀሚርና ኣሎ 10 ነጥቢ ፅሒፍ ኣለኹ ፌስቡክ 10 ክንገብረን ዝግባአና ዝብላ እቲ ሓንቲ መንግስትና ምምላስ እያ ናይ መጀመርያ እዚዩ ጌርካ ይወዲ ወረደ ገለል ክብል ዘለዎ بتخكل سلسلة صلانا أنت يكون سلسلة كأله حدا عقمي سلسلة بالكام مالته جن كعقم من العلي كان عنا يسينو ودور ده أبي أحمد كهون الناس ودي زولو كومنتري أنيرات حكمي كعقم من العلي كان عنا يسينو عقمي كل ما راح عقم زلوا غي مسلك كان عنا أنت حلي وجن أنا زلنا عقم من الصغار زلك عقم تغالي زلوا عقم التراقيمو عقم يركب مريحنة مالت نسي كان عنا جن يقولوا كان عنا خمسة يقولوا كأسر لكم حدا خلت سلسلة لخ أسر ما نعاون كومنت معكم تشوف كام أنت حدا ناي سراويت حتى تحس سراويت زحاتو وزن يوم مرحت سراويت بايزوي تم سراويت مرحتهم كخبروا نعمنا ناي مراق يموت يمزلو ما شو بينن زنبن بعلم لعل عمد حاتيتنا إنا بزعباز قدايز إيلوم يوم حاتيتهم يوم يحتمون يرم يوم قول لي في حيزوان من تاي دموز كعزو عصوت عاصي إنها هلوون كله عقرقرس كعزل على عاصي حيزوان مجلس ون يهابن كالي مو يترف وصي بريس كونفرنس يهابن عاصي إنها دموزنا تعاصي له تعقصنا نقوله بيبلن كمون تزول كل إيش لنا كو تحسب يخافكون دحريت أتليست واحد هاي مهجبر دا خمي من مارس أنت عينة حيزو خيد اللو زبل إيكونوميستس هنا حقي ناي بوليتيكا ناي جلس بحالو فمكرو زلوا مسوا تأكي وم يوم مخرو مجلس ون يهابن نمنتاي تقول دايك قليلي نمترقام سراويت سلف خوصي إزرائيل أبي أحمد سراويت سلف خوصي إزرائيل لسادكان فزياتهم سراويت نتوصينا إنه علن تتناقيرو لأنه علنا أنت تواجينا أنت توادينا سلفتات عنونونون تبلنا أنت جراي بل سقنا تيتوكو سيسعرنا له أجندة والدور الدزيا قنعنا يقولون إيز ولنبر عقم يقولون يكون عقم النيف تعدي أو زي ما تيجي تنخاب عدد يترني خا تنبلو كوي بلوه تسأجم كوي فلتوه هم تقارلتون كون نبل نيرنا نقرب من نيرنا عمت مولا قريبنا كويلو سلز عقم يكون قنعنا يسين زلز ودي كالاي من قصر راح تنياس كعزوص كافيل له نعم النت أنا كابناي فتحي كبابي دوموز تطويلي غاب صح دوموز مخفالي لن إلهم ورقتكم صحف لهم فلت إيه قال ديبارتمنتات ونكمو ورداتات كلن كفليت تطوب بلن ينحزي كاشي بلناني له تعدى كما يكم زلق نقرأكم دلي حزوا أو كم زي لا تعدي كاشي لن يلو إلن ورداتات تطويلن بيراتاتون تطويلن نمنتاي يود ورد انت ناسا مجلس زي هذا او كم زي زبلص اجمل له منغستهم غزياو محدار زي ان كن فتح نصعر لنا اينا بتعجست تصبينا كزي كوينون مفتحي كيف زخيل عقم زلو كل اندامصانا كنمكرينا ما خطايو زي كنغبرينا عجوهم يلو خبراتات زي خل كم مرحي نمنتاي زيهم دمرهم من الباشنا يود ورد طرح كون يخلن تجزيهم محداركم زلوا حوحاتون كالوتون يتو مخنيات اندحر زي يخلي تخلني قاصنح توهيلو امتي زلو عد اندافرس سئيل مرحي يكونن ممرح بحسابون سلازغونه حزي
ንምንታይ ዳ እዮም እዚኦም ተደሚሮም እንዳተሰርሑ እንዳሃለው ወዲ ወረደ ንምንታይ እዩ ዋላ መግለጽ ዘይሃበ ስቕ ኢሉ ንምንታይ ከኢኻ ቀንዕና ኢሲኢኑ ትብሎ እንተልኩምኒ እዚኣቶም ኩሎም ተኣኪቦም ሰራዊት ክወፅእ ከሎ ካሊእ ሰራዊት እውን ክወፅእ እዩ ከላሽን ተሸኪሞ ጉድጓድ ብድፋዕ ዓቲስ እንዳሓለወካ እንተነኣሰ ድራሩ ምስሑ ኢልካ ዘይተሓስበሉ እንተኾንካ ፀገም ስለ ዝኾነ መምህር ክወፅእ እዩ ጓሉ ወዱ ከምህረ ይኽእልን ክቕልበ ይኽእልን ቤተሰቡ ኣዝመርኡ ንሳ ስለ ዝኾነ ሓኪም ክወፅእ ካሊእ ክወፅእ እዩ ሰልፊ ብሰልፊ ክትኮን እያ ድሕሪኡ እንታይ ክመፅእ እምበኣር መረፃ እውን ይቀራረብ ስለ ዘሎ ግዝያዊ ምሕዳር ተናዊሕሎ ከምዚ ክትገብር ኢኻ ቁሩብ ቅርሺ ፈይ ከብለሉ እዩ ዋዕ ወዲ ወረደ ዚሄርያብ ክሕወሓት ዳእሰ ኢላ ደይነበረት እንዳተባሃለ ክመፅእ እዩ ነንባዕልና ኣብ ሕወሓትን ኣብ ወዲ ወረደን እንዳተሃላለኽካ ኣብ ውሽጢ እውን ዝኒሄ ሕብትኽትኽ እንዳበልካ ነንባዕልና እንዳተባልዕና ክንዋረድ ክንወድቕ ኢት ናይ ብልፅግና ዓላማ ወዲ ወረደ ቅንዕና የብሉን ዝብለካ እዚኣ ስለ ተቐበላ እያ ግን ክቕበላ ከሎ ንባዕሉ እውን ከምዚ ሃበይ ኩዕንቲ ክበልዕስ ታኢ ሱራሱር ሳዳ ገለ ክበልዕስ መሬት ከምዚኣ ኢላ እንተ ትግልበጥ ኢላ እታ ከም ሰፊ ክትግልበጥ ከላስ ታሃበይ እውን ከም ትግልበጥ የፈለጠታ ክንብላዕ ከለና ወዲ ወረደ ምስተን ለይትን ቀትርን ብሕልሙን ብንቁሑን ኣብ ገጾ ግንባሩ ዝረኣዮ ፎቃቱን ኣብ ጋምቤላ ዘሎ ኣዝመራን መስኣተን ክግልበጥ ከሎ እዚኣ ሰይተረዳእን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ማለት ንሕና ተገልቢጥና ይንግልበጥን ምክንያቱ ከቕምጥ እየ ግን ናይ ወዲ ወረደ ናይ 50 ዓመት ታሪክ ከም ጻድቃን ብእርሳስ ከም ዝተጻሕፈ ብላጲስ ብመደምሰስ ገይሩ ይስርዘን ኣሎ እዚኣስ ብደንብ ጌርኩም ተትነግርዎ ጽቡቕ እዩ ቅንዕና ሰኣነ እምበር ዓቕሚ ሰኣነ ይኮነ ካብኡ ነዚ ተወስኸሉ እንታይ እዩ ንሕና ሃፍቲ ኣለና ገንዘብ እንዲ ዓፂና እኒሄ ባጤራ ምቕያር ይከኣል ኮይ ንግድኻ ገጽካ ምቕያር ይከኣል ኮይ ይከኣል እዩ ከምዚ ክብል ከለኹ ናቕፋ ተጠቐሙ ኢሉ ሃይለ ኢሎም ክጥቀሙሉ እዮም ሶሻል ሚድያ ዘይዚኣ ካሊእ ዘይፈልጡ ረጎድቲ ቆርበት ምንም ዘይሕስቦም ስለ ህዝቦም ከምኡ ክብሉ እዮም ግን ኣነ ምንም ፀገም የብለይ ናቕፋ ተጠቐምካ ዑምላ ተጠቐምካ ናይ ሱዳን ባጤራ ተጠቐምካ ፀገም የብለይ እንተነኣሰ ግን ትግራይ ገፃ ቀይራ ክትሰርሕ ከም ትኽእል ክትነብር ከም ትኽእል ክትናበር ከም ትኽእል ናይ ባዕላ እውን ክትፈጥር ከም ትኽእል ሃገራ ክትእውጅ ከም ትኽእል መንግስታ ክትመልስ ከም ትኽእል ግን ይኣምን መልስ ኣለና እየ ዝብለካ ዘሎ እንዳሞትካ ከምዞም ክልተ ዕርኽተ ኩልስስቲ ደቂሶም ኢሎሞም ነቲ ሓደ እግሩ ዝብኢ ይበልዖስ እቲ ማዓርኬታ እየ ድምፂ ዝሰምዕ ዘለኹ ኢልዎስ ኣይ እግረይ ዝበልዓኒ ዘሎ ስቕወሉ ከይሰምዓና ይብል ንዕኡ ወዲኡ ናብቲ ሓደ እውን ክስካዕ ዝሰግር ማለት እዩ ከምኡ ኢልና ከፍ ምባል ትኽክል ኣይኮነን ለዚ መልስ ኣለና ወርቂ ኣለና ሳፋየር ኣለና ቱሪዝም መስሕብ ቱሪዝም ኢና መስሕብ ቱሪዝምና ብዙሕ እዩ ዘረእኻሉ ዘውቁል ይሓመድና ማይና እኹል እዩ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ምሁር ኣለዋ ተዓዲ ትቑኑዕ ቁኑዕ ዝኾነ ትጌፆ ኸይዱ ዘሎ ጌፆ እዩ ትቑኑዕ ዝኾነ እኹል እዩ ኩሉ ክንገብር ንኽእል ንሕና ወይም ምግቢ ውሕስና ስልጠና ይሃብና ወይ ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ስራሕትና ቁም ነገር ሰሪሖም ከብቅዑ ከለዉ መወዳእትኡ ትሕዚ ናይ ምዕራብን ናይ ሰሜን ምዕራብን ዝኾነ ነገር ኣይገበሩ ከምዚ ክኾን ከሎ ግን ጌጋ ይሰርሕ ወዲ ወረደ ኣነ ይኽብረ ቀደመይ እውን ከምኡ እየ ዝብል ስለ ዘኽብሮ ግን ሕማቕ እንዳሰርሐ ስቕ ኢለ ይርዮ ጌጋ እዩ ሌጋሲ ኻ ኢኻ ትድምስስ ዘለኻ እምበር ትግራይ ክትሰዓረ ይትኽእልን ዝኾነ ይኹን ሓደጋ እንተመፅኡ ነቲ ኩነታት ክመርሕ ዝኽእል ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ ኣለዋ ኤን ዌልዳን ንሳ ዝሰርሑ ተጋሩ ኣንቱም መራሕትና ይኩሉ ካብቲ ግዝያዊ ምሕዳር እውን ካብቲ እውን ካብቲ እምብለይሉ ነይሩ እዩ ባይዘወይ እዚኣ እውን ህዝቢ ይፍለጣ ኣይኾንን ኢሉ ነይሩ ትትሽዓተ ሰብ ዘለዎ ኣይኾንን ኢሉ ነይሩ ትትሽዓተ ሰብ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ሓደጋ እንተጋጢሙ ዋላ ወዲ ወረደ ፀገም እንተፈጠረ ኣፍቲ እንድሕር ኮይኑ ቴክ ኦቨር ክገብር ዝኽእል ሓይሊ እዩ ዓቕሚ ዘለዎ ተመክሮ ዘለዎ ሓይሊ እዩ ተጋደልቲ ይኹኑ ካብ ግዝያዊ ምሕዳር ይኹኑ ካብቲ ሕወሓት ይኹኑ ጽብቕቲ ንሳ እንኳዕ ሰራሕኹማ እዚ እውን እዩ ኩነታት ዝመርሖ ዘሎ ጽቡቕ ኢና ዘለና ናይ ወዲ ወረደ መንገዲ ግን ከፊ ኣላ ሕዚ ነቶም ወዲ ወረደ ዝድግፉ ሓንቲ ነገር ክብል እሞ ንዓኻ ክበካ እየ በዚ ብኡ ክንዛዝም ኢና ሪኢኻ ወዲ ወረደ ንዓይ እውን ይብሉን እዮም ኣንታ ዝመፀ ፕሬዚዳንት ኢኻ ትቃወሙ ኢልና ሓደ ብግዛዕ ብዋትስኣፕ ፅሒፉለ ከምኡ ኢለ ይኮነ እንታይ ገይሮሙኒ ሪኢኹማ እንዶ ጌታቸው ዝበለና ዘሎ ነዚ እንደ ተቃዊሞ እዮም
ወዲ ወረደ ሕዚ ኣብ ዘለዋ እንተ ዝኾኑ እሞ ኩናት ተትውላዕ መኸተ ንምክት ዶ ከም ተሒዝዋኒ ፕሬዚዳንት ኮይኑ ማለት እዩ ኣዛዝ ሰራዊት ኮይኑ ጽቡቕ ሰሪሑ እዩ ምስጋና ይግቦ እዩ ዘይንሱ መሲሉ ጠውዚዞም ዝጠውዘዘ ቆፅሊ ጽድያ መሲሎም መፅዮም እዮም ኩሎም ወዲ ወረደ ይኹን በዓል ደብረጽዮን ካልኦቶም ብምልኦም ከም ዝረኣናዮም ዘይንሶም መሲሎም መፅዮም ኣብኡ ኣድናቆት ኣለኒ ክብሪ ኣለኒ ኣብ ዝሓዚ ናይ ስልጣን ጉዳይ ናይ ስልጣን ሽታ ምስ መፀት ግን ትክክል ኣይኮነን ሕዚ መኸተ ምራሕ እንተ ትብሎ ታ ደብረጽዮን ዝነበራ ቦታ ኮይኑ ነታ መኸተ ይመርሓዶ ወዲ ወረደ ኢልኩም ሕሰቡ ልዝብ ዲና ክንገብር ወይ ብሄራዊ ዕርቂ ዲና ክንገብር ከምኡ እንዳበልካ ከምታ ሕዝኒሃ ጎተተት ናይ ኣባጋውየ ዲያ ክተሳግረና እዚዩ ዓብይ ሓደጋ እዩ ነዚኡ ተሌልና ናብ መንግስትና ንመልስ ተዘይ ኮይኑ ናብ መረፃ ንጉየ መንግስትና ምምላስ ናይ ግድን ክኾነ ኣለዎ ኢልና ከም ተጋሩ ንቃለሰሉ ንብሎ ዘለና ሓደጋ ኢና ዘለና ዓቕሚ ኣለና ዓቕምና ከይባኽን ግን ተሓታትነት ክሰፍነሉ ብዝኽእለሉ መንገዲ ዝመርሕ መንግስቲ ክህልወና ናይ ግድን እዩ እዚኣ ኢለ ኣለኹ ኢትዮጵያውያን እንታይ ይመስሉ ኢትዮጵያውያን ንዑ እንዳበለ እንዳጎተተቶም ዓንተወይ ዝበልኩኹም ዓይነት እንዳጎተተ ዝእትዎም ዘሎ ናይ ዓንተወይ ቃል ንዘይ ምድጋሚ መን እዮም ንሶም ዝብል ሓንቲ ቪድዮ ክጋብዘኩም እዚኣ እሞ ፈቐደለይ ሚኪ ናትካ ስለ ዝኾነታ ግዜ ንሳ ነርእዮ እሞ መዛዘሚ ሂብካ ብኡ ክንዛዝም ኢና አብይ አህመድ ማን ነው? እሺ የኢትዮጵያ መንግስት ማን ነው? ኢትዮጵያ መንግስት እኔ አላውቅም። ለምን እስካሁን ድረስ እኔ አላውቅም። እስካሁን መንግስት ምንም አታውቅም? አላውቅም። ድሮ ማን ነበር? አሃ ድሮ እኮ የኔ እኮ ሚሊሻ ነው። ድሮ የእንትን ነው ማን ጊዜ መንግስት ማን ነበር? አንተ ሚሊሻ ያለ እኔ ሶስት መንግስት ያውቆ ባለፈ ጃኖ ቀጥለ ዳርጊ ቀጥለ እንትን አድጊ ጠፋ። አሁን ገና ማን ነው አሁን እንጃ አታውቅም እስካሁን ድረስ መቸም ተረደአ ሰብ ብጣዕሚ ይኽስሐቅ ርግፀኛ አድጊ ማለት ኢህአደግ ንመባልዩ አድጊ ዝብል ዘሎ ጃንሆይ ነይሩ ኢሉ ካብኡ ደርጊ ካብኡ ሃደግ ዝብሎ ዘሎ ንኢህአደግ እዩ ኢህአደግ ጠፋ ኢሉ አድጊ ጠፋ ኢሉ ሕጂ ስቂልና ኢና ኒና ሕጂ የለን ሕዚ ዝፈልጦ ነገር የለን እዚኦም እዮም ተም ተጎቲቶም ዝመፁ ዘለዉ ሕዚ ልቢ ንግበር ኩሉ ከምኡ እዩ ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ወይላይ ከም ጤል ቀጢልና ንብል ዓዮም ተጋሩ ዝብሉ ዝነበሩ እውን ከምዚኦም ማለት ኣይኮነን ግን ቶም ሕዚ ዝመፁ ዘለዉ ፋኖ ዝማርኾም ኣካይዳ እውን ከምዚ እንዳበሉ ዝኸዱ ከስክስ ስለ ዝዓብዮም እዩ ባይዘ ወይ ካሊእ ተኣምር የብሉ ኣግማል ኮይኖም ኣይኮነን ትኸስክስ ይኸብዶም ዶ ዘይፈልጥዎ እንዲኦም ጥራሕ እግሩ ዝኸድ ዝነበረ ከስክስ ይወሃቦ ዶ ከምዚ በቃ ካብኡ ከምዚ እንዳበለ ይኸይድ ማለት እዩ እዚኦም ሒዙ መፅኡ ኣብይ ኣሕመድ ዓንተ ወይ ክነዳልዋ ነይርና ኣብቲ መጀመርያ ከዳልዋ እየ እውን ኢለ ስለ ዝነበርኩ ክርድኦም ኢለ እዚኦም ሒዙ መፅኡ 30 መዓልቲ ዝብለኩም ዘሎ ንምባል እዩ ኣብታ ናይ ወዲ ወረደ ክንመርሕ ንኽእል ዶ ሓደጋ ደይኮንና እኒና መንግስቲ ሰራሕተኛ ሕሰቡ ፀገም ተተፈጠረ እኳስ አንደርስታንድ ግበሩ ካልኦት እውን ከምኡ አንቱ መመሪሕነት ዘለኹም ብፍላይ ኣብቲ ስትራቴጂክ መሪሕነት ዝበሃል ዘሎ ግን ስልጣን ምውሳድ ናይ ግድ ነው ዝኾነሉ ምሕዳግ እንተይኮነስ ግዲ የብልካ እንተባሂልካ ተረዳድዩ ኣብ ኣይትኽእሎን ወይ ምራሕ ወይ ከዓ ዝመርሑ ክንእቱ ኢና ምባል ናይ ግድ ነው ዝኾነሉ ኣቲና ኣለና እዚኣ ከዓታ ዝቐለለት ንኩልና ተረዳድኣና መንግስትና ይመለስ እሞ ናብ መረፃ ንኺድ መኸተና ግን ንሃገርነት መኸተና ግን ንናፅነት ላዕላውነትና ንምኽባር መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ክኾነ ኣለዎ ክብል ደልየ ኣብዚ ወስኸሉ እሞ ዝኣቱ እንተዘይሃልዩ ብኡ ክንዛዝም ኢና ግርም ታንኪዩ ሃይለይ ኢትዮጵያውያን እንታይ እዮም ዝመስሉ እንዲኻ ኢልካ ቅድምታ ቪድዮ ስታ መልስካ ባዕላታ ቪድዮ ትምልሳ ማለት እዩ ንዚኦም ዝመስሉ ኢትዮጵያውያን ተልዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብዙሕ ማለት ኣድጉዮም ምባል ንኢህኣደግ ግን ብጣዕሚ ገሪምን ደርጊ ኢሉስ ነቲ ደርጊ ኣድጊ ክብሎ ኢለ ነይረስ ካብኡ እንደገና ሃርጊ ማለት ኢህኣደግ ኣምሓርኛ ስለ ዘይከኣለ እወ ተረዲኒ ስለዚ እዚ ኢሎ ኣሎ አንተ ወይ እንታይ ኢልካሲ ክልብ ክሰርሑና እዮም ኢልካ መስግነለይ እናሃለኻ ቅድሚ ምእታውካ ጉዕሽ ገብረ ህይወት መንበሪ ኮይኑ እኒሄ መንበርና ባዕ መፃኻ ናብ ደደቢት ኣባል ደደቢት ስለ ዝኾንካ ብልብነ መስገን ቀፅል ያ ዌልካም ጉዕሽ ታንኪዩ ከምኡ ግበሩ ኩልኩም ከዓ ሒዚ
እና ታንኪዩ ጉዑሽ ኩልኩም አንተውን ሓገዝ ዝገበርኩም ያ ሶ ኣነ እንታይ ክብለ መሰካ ሻዕብያ ኣትዮም ተባሂሉ መጀመርታ ኣይኮነን ግን ሒዚ ንስኻ ብውሕልን ዲኻ ገሊፅካዮ ኣነ ግን በቋራፂ ኢኻ እተውዚ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት 195 ናይ ብልፅግና ደሞዝ እናተቐበሉ ንትግራይ ከፍርሱ ዝሰርሑ ሰባት እኒውና እንደገና ኸ ብሓደ ጎኒ ኸ ነየይ ጋዜጠኛ ኢና እናበሉ ጋዜጠኛ ስለ ዝኾነ መጀመርታ ኣብ መቐለ መፅኡ ወዲ ወረደ ስልጣን ምስ ሓዘ ኣብ መቐለ ኣደባባይ መፅኡ ህዝቢ ትግራይ ከዛረቦ ክብል ሕቶ ምስ ሓተትዎ ገጭ ኢሉ ሃዲሙ ኸይዱ ንወዲ ወረደ ግን ብስነ ስርዓት ኢንተርቪው ሂብዎ እዩ ካብኡ እንታይ ገይሩ ሒዙ ለምቅነ ብቐዳማይ እውን እቶም ዕጥቂ ዘይሓዝ ሰራዊት ምስ ወፁ መፈንቀለ መንግስቲ ተመኪሩሉ ፅሒፉ እዩ ካብኡ እንደገና ናይ ዶክተር ደብረፅዮንን ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስን ፎቶ ጎኒ ጎኒ ገይሩ ሰቂሉ እዩ ካብኡ ተወሳኺ ሻዕብያ ኣትዩ እዩ ብድሕሪ ሰራዊት ትግራይ ዘሎ ሻዕብያ እዩ እናበለ ጎስጓስ ዘካይድ ዘሎስ ኣነ ከምቲ ናትካ ውሕሊ ዝኸድካዮ ኣይከይድን ምክንያቱ ተቋራፅ መፀሉ እንታይ እዩ ዳዊት ከበደ እዩ ሽሙ ዳዊት ከበደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ዝሓለፈ መዓልቲ እውን ናይ ዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝተሸንደወ ፈንጂ እቲ ፈንጂ ክፍንዳእ ምዃኑ ተራዳዲኦም ዝሓዝዎ ነገር እዩ ኢሉ ኣነ ብናተይ ብግምት ሓስክዎ ሽዑ ሒዚ እቲ ዘቕምጦ ዝነበርኩ ብግምታዊ ታደሰ ወረደ ሕድሕድ ዝካየዳ ዘለዋ ምስ ዳዊት ከበደ እናተማያየጠ ዝኸድዎ ዘለዎ መገዲ ባይዘወይ ካብዚ ንላዕሊ ሓደጋ የለን ካብዚ ንላዕሊ ክፍተት ኣብ መንግስቲ መሪሕነት ኮይንካ ትክክል ኣይኮነን ስለዚሁ ሻዕብያ ብድሕሪ ሰራዊት ትግራይ ዝነ ሻዕብያ ናብ ትግራይ ኣትዩ እዩ ዝብሉና ዘለው ኣካላት ጋዜጠኛታት ከምኒ ዳዊት ከበደ ስነ ስርዓት ይሓዙ ስነ ስርዓት ይሓዙ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ምቁሻሽን ምንሻውን ግን ጠጠው ይበል ትግራዋይ ከዓ ለባም እዩ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ኣለዎ ኣነ ሽሙ ክዕበ ኣይኮነን ማለት ይፍለጥ እዩ ጋዜጠኛ እዩ ብዕድሚ እውን ዓብይ እዩ ስለዚሁ ተዓንቶ ትብሎ ነበርካ ማለት ኢልካ ኣይኮነ ዝብለ ኣለኹ ኣነ ግን እዚ ግድን ስለ ዝኾነ ክንገር ስለ ዘለዎ እቲ ህዝብና ድሕሪ ሒዙ ከምዚኣት ዓይነት ንሕና ጎኒ ጎኒ መገዲ እውንስ ኣይንኸዶን ኢና ስለዚ ዳዊት ከበደ ትሰምዕ እንተኮይንካ ስርዓት ጌርካ ህዝቢ ትግራይ ይኽብሮ ስርዓት ጌርካ ሰራዊት ትግራይ ይኽብሮ ሰራዊት ትግራይ ሲ ብሻዕብያ ዝምራሕ ኣይኮነን ብብልፅግና ዝምራሕ ኣይኮነን ብማንም ዝምራሕ ኣይኮነን ባዕሉ ተኣምር ዝሰርሐ ሰራዊት ትግራይ ከምኡ ትብል ተለካ ንዕቐት እዩ ዘርእየና ዘሎ ንሕና ተጋሩ ማለት እዩ ኣብ ቃልሲ ዘለና ኣብ መስመርና ዘለና ኣብ መትከልና ዘለና እቲ ውድብ እውን ተጠናኺሩ ወፂኡ ናብ መሪሕነቱ ናብ መንግስታዊ ተመሊሱ ኣትዩ ትግራይ ብውሕልል መገዲ ከውፀአና ካብዚ መከራ እዚዩ ምስ ሰራዊት ምስ ትግራይ ተማያይጡ ሓቅነት ሒዙ ክቃለስ ክኽእል ኣለዎ ንሕና ከዓ ናብ ጎኑ ዘስልፈና ዘሎ ረብሓታት ካብ ውድብ ሕወሓት ረብሓታት ካብ ካሊእ ተቐቢልና ዘይኮነ ስነ እሙሮና ሲ ዛዕባ ትግራይ ስለ ንሓስብ ህዝብና ይሳቀ ስለ ዘሎ ንስኻ ናይ ሂዚ ረብሓታት ትገብሮ ዘለካ ናይ ብልፅግና ቅርሽን ናይ መኒኻ ወዲ ወረደ ቃል ቀባይ ወይ ድማ ጋዜጠኛ ኮይንካ ናይ ፕረስ ክመርፀኒ ኢልካ ፅባሕ ንጎ ትሓስቦ ዘለካ ግን ምቐደም ህዝቢ ትግራይ እዩ ክድሕን ዘለዎ ላዕላውነት ትግራይ እዩ ምቐደም ክምለስ ዘለዎ ስለዚ ንስኻ ላዕላውነት ትግራይ ዘይተኽብር ህዝቢ ትግራይ እናተሳቀየ እናሃለወ ዛዕባ ንሱ ዘይትቁርቆር ናብ ትግራይ ግን ሻዕብያ እዩ ኣትዩ እናበልካ ኣብ ብልፅግና ማለት መሓውር ኮይንካ ኣብ ሕቑፊ ፀላእትና ኮይንካ ክትሓፍር እዩ ዝግበአካ ዳዊት ከበደ ኣነ ከምዚኣ ተቆጢዐ ተዛሪበ ኣይፈልጥን ግን ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ሃይሊ ሓወይ ቀሊል ህዝቢ ኣይኮነን ዝከታተሎ ዘሎ እዚ ቴሌቭዥንና ዓዲ ሙሉእ ዘሎ ኢትዮጵያ ሙሉእ ዘሎ ትግራዋይ ዓለም ሙሉእ ዘሎ ከዓ ብዩቱብ ስለ ዝከታተሉና ዘለዉ ንሕና እዚ ግልፂ ክንገብሮ እንተለና ህዝብና ፅባሕ ንጎ ዓርሲ ብዓርሱ ክታኮስ ኣይኽእልን ኣይደልን ማለት እየ ትማሊ ናይ ሒዙ እውን እኮ መፈንቀለ መንግስቲ ዝግበር ዘሎ ዝብሎ ዘሎ ኣነ እዚ ብናተይ ስኽፍታን ብናተይ ግምትን ክንዓፅኦ ስለ ዘለና እውን ሰማዕትና እውን ብጣዕሚ ስለ ዘነውሕና ኣሎም ሓፅረ ቢለ እዚኣ ክብል ታደሰ ወረደ ሒዚ ይተናኽፍ ዘሎ ሰራዊት ይኹን ሓደ ሓደ ነገር ናይ ባዕለይ ውሕስነተይ ፀገም እኒሄኒ ኢሉ ካብ ትግራይ ተቐሊሉ መህደሚ ናብ ሸዋ ዝእልሽ ዘሎ ተመሲሉ ይረኣየኒ ኣሎ እዩ ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ኣነ ግን እዚ ተመሲሉ ይረኣየኒ ኣሎ ምክንያታት እዩ ዝፈጥር ዘሎ ዓቕሚ ግን አንተ ወዝበልካያ ካብ ኢርሳስ እናገበረ ዝስርዞ ታሪኹ ዓቕሚ የብለይን መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦቱ ይመለስ ኣነ ግን በታ ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ በታ ዓቕሚ በታ ቦታይ በታ ሞያይ ኣብቲ ሰራዊት እንድሕር ተፈቒዱኒ ምስቲ ሰራዊት ትግራይ ኮይነ ንትግራይ
بتي عقمي بتوتادراو مقدي خسرح ببوليتيكا مريحنت جن عقمي يبلنيلو نهزو تنسيو ام ميديا وصي بعلو تمايت وديو اب تግራይ ኮይኑ ክቃለ ሲያሰ ጥዕመሉ ታሪኹ ሰሪሕዋ እዩ 50 ዓመት ቀሊል ኣይኮነን ዝሰርሑ ታሪኽ ባዕሉ ተኸጥፎ ሒዚ መህደሚት ካብ ትግራይ ዝእልሽ ዘሎ ግን ተመሲሉ ስለ ዝረአየኒ እዚኣ ናተይ ውልቀይ ርእቶ እያ ተካይድ ኣዝዩ ናይ ዳዊት ከበደ ደጋጊሙ ዝፅሕፎም ዘሎ ፅሑፋትን ዝስርሑ ዘለው ስራሕቲ ሽርሒ ተንኮል ክፍኣት ኣብ ህዝብና ታደሰ ወረደ ምክንያት ገይሩ ከሃዲሙ ናብ 4 ኪሎ እንተኸይዱና ግን ጽባሕ ንጎ ንሕና ዋጋ ይኽፈለና እዚያት እውን ምስኡ ተኸቲሎም ዝኸዱ ቀለልቲ መሓውር ከይመስለና ንሕና ዓቕምና ሓይልና ኩሉ ነገር ቆጢብና ኣብ ትግራይ ውሕሉል ዝኾነ ቃልሲ ንቃለስ ዳዊት እውን ልቢ ግበር ተኾነ ንዓና መቐለ ምስ ትግራይ ኮይንካ ኣስተዋፅኦ ግበር ፍትሓዊ ዝኾነ ከም ጋዜጠኛ መጠን ድማ ኤቲክስ ይሃልኻ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ይሃልኻ ህዝቢ ትግራይ ግን ከምዚ ኣይትንዓቆ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ንሰራዊት ትግራይ ዝእዝዝ ዝመርሕ የለን ስለዚ ንሕና ኣብዚ ክልብ ይስርዑ ኣብ ቲክታክ ኮነ ዝኾነ ነገር ዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ይተዓገሱልና ብዙ ሃይል ሓወይ ዝነበረና ሓሳባትን ርእቶናን ከምዚ ይመስል ናይ ሎሚ ህዝቢ ትግራይ ግን ከም ዝስዕር ኣነ ይጠራጠርኒ እየና ኣዮና ክብል ይደሊ ሰራዊት ትግራይ ካን ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ክብረት ኣለኒ ዋላቶም ናይ ሒዚ ዝመፁ እውን ሓንቲ ነገር ዝረስዖ ሃይል ሓወይ 30 ሰከንድ እታ ፈንጂ ተፈንደአት ኣብ መቐለ ብሰራዊት ትግራይ ኣይኮነትን ምስ ሰራዊት ከይተተሓዝዋ ኣነ እዚኣ 100% ኣብኡ ታናይ ትማሊ ሓንቲ ቦምባ ተፈንጂያ እንድያ ግን ብቲ ናይ ሓወልቲ ብካሊእ ቦታ እያ ምስ ሰራዊት ተተሓዝተ ኮነት እዚኣ ናይ ንፃድቃን ሽርሒ እያ ነይራ ስለዚ ምስ ሰራዊት ትግራይ ከይተተሓዝዋ መልእኽቲ እዚኣ ዝረስዕዋ እንቶ ማለት እየ ይቐኒየለይ ከምኡ እኮ እዩ ኩነታት ክፍጠር ከሎ ንዑ ኢና እኮ ንብል ኔና ሕጂ ሪኢኻ ቦቲዩን ልክ ኣነ እንታይ እያ ተረኣየኒ ይመስለካ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ብሂወተይ ብስሩ ዘይርስዖ እቸም ተቃልሲ ጀኒውን ዝኾነ ልባዊ ዝኾነ ቃልሲ ክትገብር ከለኻ ንስኻ ትመዝነሉ ሚዛንን ካሊእ ዝመዝነሉ ነንወይ ንኾን እንዲ ሰራዊት ትግራይ ሰልፊ ወፂኡስ ክነረጋግዕ በለም ንብለሉ ምስ ዝምልከቶም ኣብ ንዘራረበሉ ዓረና ትበሃል ፓርትስ መግለፂ ሒዙ መፂኡ ዓምዶም ገብረስላሴ ታ መግለፂ ትብልስ በቃ ሕጂ ርክብ የዒስ ሰራዊት ጅግና ጽቡቅ ገበርኩም ኳዕ ሰልፊ ወፃኹም ሕጂ መምህራን ርክቡ ሓኪም ርክቡ እያ ትብል ኣብቲ መግለፂ ዝብል እዩ እንታይ እዮም ክረኽቡ ዞም ሰባት እዚኦም ከምኡ ጌርካ ለስልጣን ይተሓዝ እዩ ንመን እዮም ክመርሑ ፅባሕ ንኮኮ ብውድድር እዩ ስልጣን ነዚኣቶም ብዓይኑ ዝሪኦም ዘሎ ሕዚ ሕጂ ጥራሕ ተደሪርና ንሕደር እምበር ናይ ፅባሕ ንጎ ፀገም የብሉን ዝብሉ ሰባት ኮይኖም እንተዘይኮይኖምስ ንመን እዮም ክሽውድዎ ፅባሕ ንጎ ከመይ ገይሮም ይምረፁና ኢሎም ካርዲ እከለ ዝብል እዞም ሰባት እዚኦም ዘለዎ ካርድስ ከመይ ገይሩ ክኸይድ ናብቲ ህዝቢ ይገርመኒ ይሓዝን እዚአን መማረፂ ፓርቲ ክኾና ዝግበአን ዝነበረ ማለት እዩ ፃድቃን እውን ሪኢኻ ናይ ወዲ ወረደ ታሪክ ከይፈርሰና እንተኢልና ጻድቃን እውን ከምኡ እዩ ህይወት ዘመኑ ሙሉ ኣብ ቃልሲ ዘሕለፈ ህይወት ዕድመ ንእስነት ኣብ ቃልሲ ዘሕለፈ ሰብ እዩ ተኸቢሮም ከይውድእዎ ንዑ ተበላሸው ኢሉ ዝረገሞም ሓይሊ ከም ዘሎ ከምዚ ክገብሩ ከለዉ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ፈንጂ ፈንደአ ካሊእ ኮነ ግን መኸተ ትግራይ ንድሕሪት ዝዓፅፍ ሓይሊ ከም ዘየለ ኣነ ተኣማሚነ ክነግረኩም ትፈርስ ውድብ እውን የላ ኣይትጉየዩ ባዕልኩም ታሪክኩም ኣይተበላሹ ፅዋሕ ንጎ ሓቢርና መቐለ ክንራኸብ ኢና እቲ ዝቃለሰላ ዝነበረን ማዕረ ብሙሉእ እግሪ ክረግፅዋ ይኽእሉ እንድሕሪ ሕዚ መራሕቲ እንተዝገብርዎ እኳስ ንሕና ክንፅዕር ኢና ከምኡ ዝበለ ሕጊ ከይህሉ ኣብ ትግራይ ይቃለሳ ዝነበረ ክትቃለሶ እያ ትግራይ እውን ፅባሕ ንጎ ወዲ ወረደ ኣነ ክኸድ እዩ ዝብል እምነት እውን ብዙሕ የብለይ ክሕምሳ ግን ትግራይ ብኣ ሰንፈላል ኮይኑ በር ትግራይ ዝኩሉ ዓመት ተቃሊሱስ ዝኾነ ፎቅ ኣለዋን ሓደ 5-6 ዓመት ብደንቢ ማለት ደልዲለ ብከምዚ ዘለዎ ሕዚ ኮይኑስ 5-6 ዓመት ተወሲኹላ ነታ ዕድሚኡ ምርኮስ ተይሓዘ ይሳገራል ነዚ ዕድመ እዚኣስ ብፎቅ ክልውጦ ንህዝቢ ትግራይ እንድሕር ክኢሉ ዓብዪ ፀገም ይኸውን እና እንተዘይኸድ ይመርፆ ተዘይበላሾ ይመርፆ እቶም ካልኦት ምስኡ ኮይኖም ምስ ካሊእ ኮይኖም እንዳባርዑ ዝተኸፈተ ክፍተት ንፋስ ንኸኣትዎ ናይ ፀላኢ ንፋስ ንኸኣትዎ ዝገብሩ ዘለው ግን ፅባሕ ክሕትት እዩ ብሰለስተ ብሕገ ልቦና ክሕትት እዩ ብሕጊ ትግራይ ክሕትት እዩ ምናልባሽ ብሕልና እውን ክሕትት እዩ ትሕገ ልቦና ምስ ሕልና እንተ ጣቢቕናዮ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትውፅእ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ምግባር ብሰማይ እውን ክሕትት እዩ በቲ እምነትና ብትክክል እየ ዝዛረብ ዘለኹ
ስለዚህ ኣግባብ እንተዝሕዙ ትኽክል ኢኻ ዘቕመጥካዮ ክብለካ ደልየ በዚ ክንዛዝም 2 ሰዓት ዳርጋ ኢና ፀኒሕና ዘለና ነዊሕ እዩ ግን እቲ መረዳእታታትና ዘሕለፍናዮ ብዙሕ ለውጢ ክፈጥር ዝኽእል ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይኽሰርናዮምን ኢለ እየ ዝኣምን ንዓኻ እውን ንተኸታተልቲ እውን ሰላም ይኹነልና ንዝነበረና ጣንሒት ንኩልኩም ንተኸታተልቲ ብፍላይ እየ ህይወት ተጣቂዕት ሞ ትግራይ ትዕወት ትግራይ ሰር